पारे से दिन गोटे आम एग्जांपल नहीं वन तापर आसुला एटी टू आसुला तापर ये टू आसुला एटी थ्री न आसिक एटी डायरेक्ट फोर आसुला स्किप होउतला एटी थ्रीटा स्किप होउतला राइट। आउ गोटे आम देखते डेन्स रे कौन होता वन होता टू टू एटी थ्री नई एटी कौन आसुला फोर सॉरी फोर नई आसिक एटी थ्री आसुला राइट मन अच्छे। रैंक आउ डेन्स रैंक रे एग्जांपल आम देखते सेम जिनस रैंक आउ डेन्स रैंक रे आम ये भी पढ़ पार रैंक रे भी पढ़ पार रैंक एक्स रे पढ़ पार। फर्स्ट डिफरेंस कौन रही रैंक और रैंक एक्स भितर तुमर रैंक टा गोटे जेनेरिक कॉलम आउ रैंक एक्स टा कौन रही तुम गोटे जेहेतु एक्स लगी एटा इटरेटर फंक्शन कॉलम लगी जेनेरिक फंक्शन रही रैंक एक्स टा रही इटरेटर फंक्शन काम कोठी लगे रैंक टा लगे कोठी तुमर जो तुम वन कॉलम ऊपर किसी कैलकुलेट कर सिंगुलर कॉलम ऊपर किसी कैलकुलेट कर तुम रैंक फंक्शन आउ जो तुम मल्टीपल कॉलम सहित डैक्स लिखुच किछिटा तुम कॉम्प्लेक्स लॉजिक पड़े आसुची तो सेठी तुमको लगे रैंक एक्स रो बाय रो कैलकुलेशन करने रो बाय रो कैलकुलेशन ठीक अच्छे। आर सिंटैक्स टा देखो सिंटैक्स टा बुझ एठर रैंक तो कहूँ आग तापर रैंक एक्स रही रैंक रो सिंटैक्स रे तुम कौन रैंक पैटर्न आगे तुम स्पेसिफाई कर रैंक पैटर्न ठीक अच्छे रैंक देव रैंक पैटर्न स्पेसिफाई कर ठीक अच्छे रैंक पैटर्न माने कौन स्किप नहले डेंस स्किप माने कौन से वैल्यू टाକୁ से स्किप कर दबो डेंस कले स्किप करिवनी ता जगह से वैल्यू टाକୁ ऐड कर दबो ठीक अच्छे। आगे तुम स्पेसिफाई कर देला रैंक पैटर्न स्किप नहले डेंस होगला तापर तुम रहिबो टेबल ठीक अच्छे टेबल रहा टेबल डॉट कॉलम को टेबल आ को कॉलम ऊपर तुम सेटा को करने को चाहूँ धर मुझे टोटाल सेल्स करुच्ची कि कस्टमर नेम ऊपर करुच्ची भी करुच्ची तो मुझे देदेली ये टेबल टाक स्पेसिफाई करदेली ठीक अच्छे। तापर मुझे कौन करी ऑर्डर बाय स्पेसिफाई करी कहा ऊपर ऑर्डर बाय करने को चाहूँ मु टोटाल सेल्स ऊपर करने चाहूँ कि टोटाल क्वांटिटी ऊपर करने को चाहूँ जेहेतु रैंकिंग करुच्ची मत से गोटे ऑर्डर तो करा पड़ो ना गोटे न्यूमेरिक कॉलम थी जमती 100 200 एमती करके ता ऊपर ही मु ऑर्डर बाय करके स्पेसिफाई करी मो रैंक टाक ना से 1 2 3 4 रैंकिंग केम दब तो से मत ये गोटे ऑर्डर बाय कॉलम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करा पड़ो टोटाल सेल्स गला टोटाल क्वांटिटी गला ठीक अच्छे। तापर मु स्पेसिफाई करी मोर कौन एग्रीगेशन फंक्शन होगा यहाँ गोटे टेबल तापर यहाँ तुम होगा एग्रीगेशन फंक्शन ऑर्डर बाय न लिख दूसरे एग्रीगेशन एग्रीगेशन फंक्शन ठीक अच्छे एग्रीगेशन फंक्शन गोटे होगा ये तापर तुम आसो को बेसिस रे तुम सॉर्ट करने चाहूँ असेंडिंग ना डिसेंडिंग डिसेंडिंग ना असेंडिंग जोटा भी ठीक अच्छे तुम रखती रैंक बुझिले ये सिंटैक्स टा बुझिले रैंक रो आग रैंक पैटर्न स्किप करने चाहूँ ना डेंस करने चाहूँ को बेसिस रे तापर तुम टेबल ना कॉलम जोटा भी तुम यूज करने चाहूँ तापर गोटे एग्रीगेशन फंक्शन तुम दे पार ठीक अच्छे ऑर्डर बाय दे पार सम दे पार एवरेज दे पार जहाँ भी तुमको रिक्वायरमेंट अच्छी सर एग्रीगेशन एग्रीगेशन ना मैंडेटरी सर देबेटा कोटा ऑर्डर बाय एग्रीगेशन मैंडेटरी तो नॉर्मल मैंडेटरी कॉलम न देला माने नॉर्मल कॉलम नदेले ही न पारे कहीं मुझे सिंटैक्स देखिली तुमको एग्रीगेशन ना नबाक ही पड़ो ठीक अच्छे। ऑर्डर बाय न नहीं तुम आउ किसी भी एग्रीगेशन दे पार ठीक है जमी सम ये गला ये टोटाल सेल्स अच्छी मुझे ये सम ऑफ क्वांटिटी करदेवी ये भी मोर चलो ये जदि सम ऑफ क्वांटिटी करुँच भी गोटे प्रकार एग्रीगेशन ना तो ये ऑर्डर बाय न करके सम ऑफ क्वांटिटी करदेवी तेज भी चलो मोर ये जब मुझे एवरेज ऑफ क्वांटिटी कर भी चलो ठीक अच्छे।
तो एमि नहीं कि ऑर्डर बाय देखो ऑर्डर बाय कोथ पे आम एट लिखिले मु गोटे एग्जांपल देली कारण आम टोटल सेल्स टा आगु कैलकुलेट करते कि तो टोटल सेल्स टा आम आगु कैलकुलेट करना थांते एक्सप्रेशन रेट लिखतांते ठीक अछि किंतु टोटल सेल्स टा आम कैलकुलेट केमति करछे सम एक्स करी करथिले किंतु तमे जेनेरिक कॉलम भितर आ भितर सम एक्स पूरे परियोनी पूरे पार चली पारे न चली पारे सेटा देखिବାକୁ पड़ियो पुणी ठीक अछि तो एबे पई कोन बुझ दियो कि आमे टोटल सेल्स टा बनैछि आम पाके रेडीमेड कॉलम गोटे अछि टोटल सेल्स टा मेजर अछि आमे ता ऊपर ऑर्डर बाय कर देले जदि नाही ताले कोन करिवा सम ऑफ क्वांटिटी लिख परिवा एवरेज ऑफ क्वांटिटी लिख परिवा ठीक अछि तो एटा कोन हमर गोटे एग्रीगेशन टाइप भी हेगला तो एग्रीगेशन फंक्शन ही नहीं जा मु एटा ऑर्डर बाय तम एग्जांपल दवा पे गोटे कहि देली ठीक अछि एटा हे गला तापर तमर आसीबो असेंडिंग वाइज सॉर्ट करियो जाउछ असेंडिंग माने कोन ऊपर तळु हबो ना तळु ऊपर हबो असेंडिंग डिसेंडिंग ठीक अछि सिंटैक्स टा बुझिले ना सिंटैक्स ऊपर की डाउट अछि ठीक अछि करके देखिया ठीक अछि आ विचारे गोटे रैंक फंक्शन बनैथिली कौन लिखा एग्जाम्पल रैंक लिखिली कॉलम ना स्पेसिफाई कली रैंक देली तापर स्पेसिफाई कली कौन मो रैंकिंग पैटर्न स्पेसिफाई कली डेंस देली ऑल कस्टमर्स आ भितर गोटे तमे गोटे देखिबो फंक्शन टे ऑल ठीक अछि एटा मु पढ़ेनी आगु पढ़ेबी ठीक अछि व्यस्त हबनी कोथ पे ना ए जो ऑल फंक्शन गोडा हमें देखुजे एडी जो ऑल लिखा होची गोटे गोटे जगह रे ऑल सिलेक्टेड ऑल रिमूव्ड की फिल्टर सीज फिल्टर क्रॉस फिल्टर्ड एगुडा कोडी काम लागियो ना तमर ए फंक्शन टा तमे जले पढ़िबो स्लाइसर पढ़लो ना एटा तमर बेसिकली यूज होय डाटा को फिल्टर करिया पे जेतेबेले एईटा को हम पढ़िबा डिटेल रे सेतेबेलको हमें एई सब जिंस पढ़िबा कोडा ऑल सिलेक्टेड की फिल्टर्स रिमूव फिल्टर्स ठीक अछि एटा विजुअलाइजेशन लेवल रे पढ़ले तुमको टे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आसीबो ए जो ऑल फंक्शन फंक्शन गोडा जोडा हमें स्किप करिजे ठीक अछि तो एबी पई कोन बुझ दियो ऑल फंक्शन कोन करियो ना जोटे ऑल फंक्शन अछि ठीक अछि ओवरऑल गोटे ऑल फंक्शन लिखा अछि आ काम कोन तमे जदी धर कस्टमर टेबल रे कि तमरो ऑर्डर टेबल रे किछि भी गोटे फिल्टर लगेइछो गोटे फिल्टर लगे फिल्टर केमिति लगेलो स्लाइसर रे लगेबो कि विजुअल लेवल रे फिल्टर लगे परिबो ठीक अछि स्लाइड फिल्टर तो तमे केमिति लगे परिबो गोटे रिपोर्ट लेवल रे लगे परिबो गोटे तमे विजुअल लेवल रे लगे परिबो गोटे पेज लेवल रे लगे परिबो जदि फिल्टर किछि लागिछि हमर धर एठी 100 टा रो अछि राइट गोटे हमर कैलकुलेशन होछि ता ऊपर 100 टा रोज अछि मु फिल्टर लगेले कोन ए डाटा को फिल्टर कर दबो जदि मैं गोटे कस्टमर रे कि कंट्री रे कोन गोटे फिल्टर लगे देली कंट्री जेमति कर देली इंडिया कर देली तो ये इंडिया डाटा रो फिल्टर कर दबो ए 100 रोज टा कमी की कोन हे जिवो धर 40 रोज हे जिवो तो मु तळे रैंक आईडी कैलकुलेट करिवि मोर फिल्टर से तो अफेक्ट करिवो हाँ कहीं अफेक्ट करिवो काना 100 रोज ऊपर तक परफॉर्म करियार थिला रैंकिंग टा सीए भी केटा रोज ऊपर परफॉर्म करिवो 40 टा रोज ऊपर परफॉर्म करिवो तो मते रैंकिंग रो वैल्यू टा ठीक आसीओनी सेही केस रे हमें कोन करछे ना हमें सेठी गोटे ऑल फंक्शन लगुचे ऑल फंक्शन कोथ पे लगुचे कि इरेस्पेक्टिव ऑफ जहाँ भी फिल्टर हमें लगेइछे हम डाटा टेबल रे कि हम विजुअल रे कि पेज रे तो सी हमर विजुअल टा को अफेक्ट करिवोनी अफेक्ट करिवोनी ठीक अछि ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଅଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଟା ଲଗଉଛେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଆ ଭିତରେ କିଛିଟା ଆର ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଅଛି ଯେମିତି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଅଲ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଅଲ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଅଲ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ତାପରେ ଏଠି ପଢିବା କି ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ ରହିବ ତାପରେ ଆସିବ ରିମୁଭ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ତମେ ଏଗୁଡା ଦେଖିଥିବ ଡାଉଟ୍ ବି ଥିବ ପଢା ହେଇନି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଆମେ କଭର କରିବା ଠିକ ଅଛି ରିମୁଭ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ରହିବ କ୍ରସ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଏ ସବୁ ଯିବ ତମର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ସେତେବେଳକୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କଭର କରେ ଏବେ ପାଇଁ ଭାବିଥିବ ଏଇ ଅଲ୍ ର କାମ କଣ ଯାହା ବି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ତାର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବନି ଯାହା ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କି ସ୍ଲାଇସର ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ତାର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବନି ଆମର डाटा टेबल ଉପରେ କି ଆମେ ଯାହା ବି ନା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ ଯୋଉ ବି ଫଙ୍କସନ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ ତା ଉପରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବନି ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଯାହା ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ଲଗାଉଛେ ଠିକ ଅଛି ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଖିବା एग्जाम्पल ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି ଏଠି ଆଗ ରାଙ୍କ ଲେଖିଲି ଆମ ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ଟା ଡିଫାଇନ୍ ହେଲା
तापर मु रैंकिंग पैटर्न देली कौन डेंस देली तापर मु देली ऑल माने कौन जहाँ भी फिल्टर मु एड लगे सेटा अफेक्ट करबनी मोर कस्टमर टेबल ऊपर कस्टमर नेम ऊपर तो कस्टमर्स देली कस्टमर नेम देली ऑर्डर बाय टोटल सेल्स देली ठीक अछि एबे देखिया गोटे टेबल विजुअलाइजेशन नहीं जाओ ठीक अच्छे आ भितर मुझे एग्जांपल रैंक गोटे देली रैंकिंग फंक्शन जोटा अछि मोर तापर कस्टमर नेम नहीं थिले राइट कस्टमर नेम नहीं थिले तापर हमें नहीं थिले ऑर्डर बाय हमें करथिले कोन टोटल सेल्स एमजे सी एबे जदी मु टोटल सेल्स को असेंडिंग रे ऑर्डर करिवि ठीक अछि असेंडिंग रे ऑर्डर करछु एटी 1 1 आछि ब्लैंक वैल्यू गुडा सब 1 हे गला तापर 2 स्टार्ट हला एबे जदी मु डिसेंडिंग रे ऑर्डर करछु केमदी आछि फर्स्ट जार आछि 8 लक्ष पाखापाखि जार आछि तार आछि लगे 99 कस्टमर नेम फिल्टर हला तापर 591 सी हला 98 एमती रैंकिंग हेगी चलला बुझी हला बुझी हला ना रैंक फंक्शन बुझी हला रैंक केमती कैलकुलेट करले गोटे कॉलम ऊपर कैलकुलेट कले कस्टमर नेम तापर ऑर्डर बाय देले डेंस लिखिले रैंकिंग पैटर्न डेंस टाको जदी मैंने स्किप कर देबी ताल कोन करिवो से रो गोटे गोटे मझिरे स्किप करी जीवो रो गोटे गोटे मझिरे से स्किप करी जीवो ठीक अछि हम सर डेटा जदी टेबल सेम वैल्यू थियो बोला स्किप करे ना कोन सर सेम हम्म वैल्यू थियो बोले तम स्किप टा केमती मैं पढ़ेल देखो स्किप रो एग्जांपल मन अछि ना उतरे कहूँ देखो स्किप रो कोन हो ना हम डेटा सेमती नाही कि हमको स्किप वैल्यू देखिए हुए ना ठीक अछि ताले मु कोन करछि ना मु तुम गोटे स्किप और डेंस रो एग्जांपल दे दउ मानि नियो टोटल मार्क अच्छा ठीक अछि जनकर आसी धर 100 जनकर आसी 90 90 सेकेंड रो भी आसी 90 थर्ड रो आसी 80 एटी आसी 70 ठीक अछि तो स्किप रे कोन हो ना 100 आर रैंकिंग जदी हमें देखिबा रैंकिंग देखते जदी आरो केते रैंक हो 1 हो आरो केते रैंक हो 2 आरो भी सेम ही अछि ना तो ये कोन करिवो एठी भी 2 ही असाइन करिवो किंतु एठी कोन करिवो ना से 3 टाको एक्सक्लूड कर दो एठी कोन आसीबो 4 हे जीवो कुछ पे ये एटाको स्किप कर देला ये जो 3 नंबर वैल्यू टाको ये एटाको स्किप कर देला काहे ना 3 नंबर रो रे से ऑलरेडी 2 नंबर रैंक को असाइन करची तो एठी कोन करिवो स्किप करके एठी 4 कर दो एठी 5 आसीबो बुझिले आउ डेंस रे जदी करिवा एठी दबो 1 एठी दबो 2 एठी भी दबो 2 आकु दे दबो 3 आकु दे दबो 4 तो बिजनेस यूज रे आउ तमर मोस्ट कॉमनली कौन यूज हो डेंस ही यूज हो कहना स्किप रे एमती रोल गुडा स्किप हो जाए जो हमको रैंकिंग भूल आसीबो ठीक अछि स्किप रैंकिंग हमको दरकार नै हमको गोटे रैंकिंग गोटे पैटर्न रे दरकार तो हमें सब बेले डेंस रे जीवा आउ गोटे जिंस रैंक पढुचे रैंक एक्स भी पढ़िबा आ भितर मोस्ट कॉमनली रैंक एक्स यूज हुए रैंक टा बहुत रेयरली यूज हुए ठीक अच्छे कोटे कलम ऊपर करार अच्छी तो आम रैंक नवा ना मोस्ट ऑफ द बिजनेस केसेस रे तुमको रैंक एक्स ही ने खाली डेफिनेशन पढ़ाऊँ ना रैंक एक्स टा तुम सब जगह यूज हम ठीक अच्छे एटा बुझिले स्किप आउ डेंस बुझिले ना एग्जांपल देखिले केमिति तुमर स्किप आउ येटा डेंस टा चेंज होची ठीक अच्छे आमर डेटा टेबल रे कोन स्किप रो वैल्यू टा नाही बोधे तो से कोन करछि ना गोटे वैल्यू ही नहीं होछ सब अलग अलग वैल्यू होची सेम वैल्यू थिले कोन हितांदा स्किप दिगा दिसतांदा हमको ठीक अच्छे सेम वैल्यू थिले हमको स्किप एटी देखा जेहेतु हम नंबर सब अलग अलग अछि तो से हमको ଟିକେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଟେବୁଲ ନେଇଛ ସାଲେରୀ କଲମକୁ ନେଇକି हाँ ସେଇଟା हाँ ମୋର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଥିଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ एम्प्लॉय टेबल मोर तो से येटा नाही आपण म देइथिले ना गोटे इंपोर्ट करिया ପାଇଁ ହଁ 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 गोटे मिनिट देखिए ई एम्प्लॉय टेबल ना हाँ एटा
ଇନପୁଟ କରେଇଲେ गेट डाटा जीबी तापर एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट এটা सीएसबी रे थिला ना कोइथिरे थिला सीएसबी रे थिला EMP टेबल जो हमरो एटा सैलरी अच्छा ठीक है लो ठीक है एम्प्लॉय टेबल आने हो जे हमें सम नबा कहार सम ऑफ सैलरी नबा रैंकिंग नबा ठीक है रैंकिंग फंक्शन टा को मैं तो कॉपी कर दोची जेहेतु एम्प्लॉय टेबल रे अल्प कॉलम अछि हमें एठी कौन करिया ना बने तो हमर रैंक टा स्किप कस्टमर नेम जगह में को लिखबी ईएमपी टेबल लिखबी ईएमपी ईएमपी टेबल कस्टमर नेम न रखी मु कोन करबी ई नेम रख देबी ठीक अछि ई नेम रख देबी ऑर्डर बाय तो मैं ना करूनी मैं ना सम नहीं जीवी एग्रीगेशन गोटे नहीं गली ठीक अछि टोटल सेल्स जगह मु कोन नहीं जीवी सैलरी नहीं जीवी सैल ठीक अछि एटी मु नहीं गली सम ऑफ सैल कहन होनी अच्छा क्लोज ठीक अछि ये तो मु जी ईएमपी रैंक ऑर्डर बाय हाँ कहते ऑर्डर बाय दरकार ऑर्डर बाय नवा पड़ो ऑर्डर बाय सैलरी ठीक है सम नहीं पारिबन तो मु सब बड़े गोटे ऑर्डर बाय कॉलम नवा पड़ो ऑर्डर बाय आ भीतर तुमको पुणी गोटे मेजर बनवा पड़ो कहीं से नबनी इंडिविजुअल वैल्यू नबनी ठीक अच्छे ताहले मु कौन करिवे ना ना रुह कर परिबा वर्कर बाय सैलरी नौनी जदी ठीक है वर्कर बाय सैलरी नौनी मना कौन करिवे ना तो नुआ मेजर एडी बना दियो सर मेजर ही खाली हबो सर ओनली मेजर हबो टोटल सैलरी रखी दो ना ठीक है समेक्स समेक्स रे आगो कौन देवी मते कहले समेक्स फंक्शन के हम केम लिखुले समेक्स लिखुले तापर सर कौन लिखुले फास्ट टेबल टेबल नेम एट कौन रहइबो ईएमपी टेबल ईएमपी तापर एक्सप्रेस तापर कॉलम कोन दियाबो मु एना सम दीटा ऑफ हाँ मु एना कौन करिवे ना ईएमपी सेल सैलरी हाँ सैलरी को गोटे हमर अछि ता भीतर कोन गोटे कमिशन अछि से दीटा को मु मल्टीप्लाई करिवी यस ईएमपी सैलरी ठीक अछि कॉमा ईएमपी ठीक अछि कॉमा ईएमपी सैलरी ईएमपी सैलरी सैलरी तापर प्लस ठीक अछि प्लस करिवी प्लस ना ईएमपी ठीक अछि प्लस करली तापर ईएमपी कमीशन कमिशन ओके एबे हमर गोटे टोटल सैलरी गेला एबे सर कौन कर मल्टीप्लिकेशन होगा ना चलिए किसी सेमती किसी नहीं समिक्स नहीं कि भी हमें कर पारे दीटा को ये भी कर पारे जति कहे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन भी कर पारे କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠି ଟୋଟାଲ ସାଲେରୀ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟାକୁ ଆଡ୍ କରିକି ଦେଖିବା କଣ ଆର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଏଠି କଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ସାଲେରୀ ମୋର ତିନିଟା ଦେଖୁଛି ବାକି ସବୁ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କମିଶନ ସବୁ ଜିରୋ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି
कमिशन कौन सब बहुत जगह जीरो अच्छे ना एबे यदि मैं प्लस करदेवी ठीक अच्छे ये वैल्यू पड़े आसला ठीक अच्छे से आम से मल्टीप्लाई नेली तापर कौन करिया ना यहाँ हो गला एबे आम रैंकिंग को जीवा एम्प्लॉय रैंक रे ना कौन लिखा टोटल सैलरी लिखदवा टोटल सैलरी ठीक अच्छे एबे करके देखिया रैंक चलीगला मोर एबे कौन करिवे ना आ गोटे टेबल टे नौच ठीक अच्छे आ गोटे टेबल टे नौच आ भितर आम कौन रखिया आमर टोटल सैलरी देखिया कहले आमको कौन कौन जिनस दरकार पड़ो ये रैंकिंग जदि मुझे रैंकिंग जब देखिए ना एम्प्लॉय रैंक रे आमे कौन रखी ई नेम गोटे रखी टोटल सैलरी रखी ठीक अच्छे तो एथरे मु कौन दरकार मते गोटे एम्प्लॉय रैंक दरकार गोटे ई नेम दरकार गोटे टोटल सैलरी दरकार एबे जदि मु एटा को रैंक वाइज कि एटा को सैलरी वाइज सॉर्ट करूँ ठीक अच्छे एटा को सैलरी वाइज सॉर्ट कले केते जार समस्त कम थिला आर 800 ही गला 950 रैंकिंग मिलला ठीक अच्छे एबे दीटा को देखो 13 अच्छी ठीक अच्छे এটা আমি ডেন্স রখছি এটি না স্কিপ कर देथिले देखो एटी स्किप कर देथिले बोली कौन हला ना 13 अच्छी 14 आसला ने डायरेक्ट 15 ही गला बुझिले ए दीटार सैलरी सेम अच्छी 3000 अच्छी तो एटी कौन हला ना एटा केते हबा कथा 14 हबा कथा रैंक टा जेहेतु हमें स्किप नहीं छे से कौन कला ना एटी कौन गला 14 न नहीं कि 15 करदेला सेम केस तुम देखो एटी भी होई फोर आर सैलरी 1300 अच्छी आर भी सैलरी 1300 अच्छी एटी कौन आसे कथा 5 5 आसलानी स्किप हो गला कहना ये जो 4 रो मिलर वैल्यू टाको 5 भाभी देना जो 5 भाभी नाला एटी तो एटी से 6 दे देला एबे एटा को हमें डेंस करके देखिया प्ले रैंक को एटी हमें डेंस करके देखिया तो सर ब्लैंक पड़ছে सर नेम लिखनी है तार नेम नथियो से मिलर ऊपर हाँ मिलर मिलर ऊपर ता नेम टा अच्छे बोधे सर तो ब्लैंक थिबो एटा ब्लैंक अछि ब्लैंक वैल्यू टा ठीक अछि एटा ब्लैंक वैल्यू टा अछि तो से नेम ले नेलानी ठीक अछि एबे देखो एबे कौन हला चलिए से नेम को तुम ये इग्नोर कर दे किसी असुविधा नहीं जेहेतु आम पाखे तार सैलरी अच्छी से ई नेम टा गोटे ब्लैंक वैल्यू भाव कंसीडर कर देछि ठीक अछि एबे देखो एबे कौन हला दुई जनकर सैलरी केते अछि 3000 अच्छी ये स्किप हेलानी 12 पर केते आसला 13 84 पर केते आसला 5 जोटी हमहु सेठी आसु नतला स्किप रैंकिंग रे ठीक अछि बुझिले ना रैंक फंक्शन कौन केमती काम दउची एबे आ गोटे जिंस रैंक टा कौन ना बाय डिफॉल्ट गोटे जिन तुमको कौची ए जदि मु एठी ना किछि एग्रीगेशन रखुनी ठीक अछि एटा पुन थरे मु हटे दउची मु पुन थरे हटे दउची एबे मु पुन थरे टोटल सैलरी रखुची ठीक अछि एम्प्लॉय रैंक टोटल सैलरी एक मिनट रो बाय डिफॉल्ट को हबो ना रैंक टा तमरो जब तुम किसी एग्रीगेशन मेथड स्पेसिफाई करूना रैंकिंग फंक्शन रे सी तुमको ऑलवेज ता डिफॉल्ट फंक्शन रहबो रैंक रो सी तुमको असेंडिंग रे वैल्यू रिटर्न करिवो असेंडिंग रे ठीक अछि रैंक अब आर एग्जैक्ट ऑपोजिट करिवो रैंक एक्स रो डिफॉल्ट वैल्यू को रहबो डिसेंडिंग ठीक अछि जब तुम किसी स्पेसिफाई करूना फॉर्मेट स्पेसिफाई करनो कि मते असेंडिंग दबार अछि कि डिसेंडिंग दबार अछि तो रैंक कौन करिवो ना सब बड़े असेंडिंग रू वैल्यू स्टार्ट करके दबो और रैंक एक्स कौन करिवो डिसेंडिंग रू वैल्यू स्टार्ट करके दबो होला एटा गोटे जिंस तुम मन रखि दो ठीक अछि मु एटा को काटी दउछि देखिया एटा करी जदी होछि ई रैंक टा हटे देली ठीक अछि पूर्ण तरह ना एम्प्लॉय रैंक दउछि ये तुमको सब बड़े असेंडिंग करके वैल्यू सॉर्ट आउट करके दबो वैल्यू तुम सब बड़े एमती असेंडिंग हेकी आसीबो 1 2 3 4 करके एमती हेकी वैल्यू तुम आसीबो डिफॉल्ट फंक्शन जो तुम की दउनो एठी हम कोन एठी की स्पेसिफाई करने कोन असेंडिंग डिसेंडिंग की स्पेसिफाई करने एबे जदी मु एठी लास्ट को कोन करिवे ना गोटे असेंडिंग स्पेसिफाई कर दउची से असेंडिंग हेकी आसीला सॉरी ठीक है तुमको असेंडिंग गोटे मिनिट रो।
ठीक ଅଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି ଆସେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆସେଣ୍ଡିଂ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ଜାଣିବା କଥା value for is blank keep default first number ଛାଡି ଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ତମକୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ କରିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରିଟର୍ନ କଲା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ rank x rank ଟା ବୁଝିଲେ କଣ ହେଲା rank ର ଫଙ୍କସନ କେମିତି skip କଣ ଡେନ୍ସ କଣ ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସାର୍ କୁହ ସାର୍ ଯୋଉ ଅଲ୍ ଫଙ୍କସନରେ ଇଏମ୍ପି ଟେବୁଲର ଇ ନେମ୍ ନିଆହେଲା ଇ ନେମ୍ କଣ ପାଇଁ ନିଆହେଲା ସାର୍ ଇ ନେମ୍ କଣ ମାନେ କାମ କଣ ଇଏମ୍ପି ଟେବୁଲରେ ଇ ନେମ୍ ଯୋଉ ନିଆହେଲା କହୁଛି ଇ ନେମ୍ ଟା ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟା ଦଉଛେ କାହା ବେସିସ ରେ ରାଙ୍କ କରିବା ଖାଲି ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ ବେସିସ ରେ ରାଙ୍କ କଲେ ବି ହବ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଇ ନେମ୍ ଟା କାଟି ଦଉଛି ଏମିତି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଆସିବ ତମକୁ ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ ଯଦି ଖାଲି ଇ ନେମ୍ ନଉନି ତ ଇ ନେମ୍ ମାନେ କଣ ରାଙ୍କ ତମେ କୋଉ ବେସିସ ରେ ଦବ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛ 40ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି 40ଟା ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ହିସାବରେ ରାଙ୍କଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଯାହା ନାଁ ହିସାବରେ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହିସାବରେ କି ତମର କୋଉ ବି ଗୋଟେ ବେସ୍ କଲମ ରହିଲା ଯାହା ଉପରେ ତମେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଲେ ଏଇଠି ଇ ନେମ୍ ଅଲ୍ ୟୁଏମ୍ପି ଟେବୁଲ ଇ ନେମ୍ କୋଉଥିପାଇଁ ଅଲ୍ ତମର ରହିଗଲା କଣ ଯାହା ବି ଫିଲ୍ଟର ଆମେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା କି ସ୍ଲାଇସର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ସିଏ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନଟାକୁ କଣ ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି ଠିକ ଅଛି ଇଏମ୍ପି ଟେବୁଲ ତମର ରହିଲା ଟେବୁଲ ନେମ୍ ଇ ନେମ୍ ଟା ଆମର ରହିଲା ବେସ୍ କଲମ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ସାର୍ ସେଟା ଇଏମ୍ପି ନମ୍ବର ବି ଦେଇ ହବ ଦେଇହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ପଳେଇ ଆସିଲା ଇ ନେମ୍ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ନମ୍ବର ଉପରେ କେବେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପରଫର୍ମ କରିବ କି ମତେ କୁହ ତମେ ନମ୍ବର ଉପରେ କେତେବେଳେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପରଫର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ସେ ତ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟା ହଁ ତମେ ଆଇଡି ଉପରେ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଉପରେ କଣ ପରଫର୍ମ କରିବ ହେଲେ ବି କଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଆମେ ଇଏମ୍ପି ନମ୍ବର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମର ଯୋଉ ଇଏମ୍ପି ରାଙ୍କ ଅଛି ନା ଏଠି ଇ ନେମ୍ ନ କରିକି ତମ କଥାରେ ନା କଣ କରିବା ଇଏମ୍ପି ନମ୍ବର କରିଦବା ଇଏମ୍ପି ନମ୍ବର ଏବେ କରିକି ଦେଖିବା ଚାଲିଲା ରାଇଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଯଦି କରିବି ନା ଆ ଭିତରୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନେମ୍ଟା କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଟରୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଦି ମିନିଟ୍ ହୁଁ ତ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନା ଇଏମ୍ପି ନମ୍ବରରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି ଠିକ ଅଛି କି ରାଙ୍କରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଏବେ ଦେଖ ତମ ରାଙ୍କ ହିସାବରେ କେମିତି ଆସିଲା ନା ଏବେ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ନା ତମକୁ ଦେଖ ତମେ ନମ୍ବର ଉପରେ ଯେହେତୁ କରିଛ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କି ତମେ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ତମେ କଣଟା ବୁଝିବ ଏଥିରେ ଦେଖ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ତମେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ନା ତମର ପ୍ରାଇମାରୀ ଫୋକସ ରହିବ କି ତମ କଷ୍ଟମରକୁ ଯେମିତି ବୁଝା ପଡିବ କି ତମେ କଣଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଯଦି ନା ଇଏମ୍ପି ନମ୍ବର ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ପରଫର୍ମ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା ଧର ଇଏମ୍ପି ନମ୍ବର ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଇଡି ଆଇଡି ହେଲେ ଗୋଟେ ତମକୁ ପ୍ରାଇମାରୀ ମିଳିଲା କଣ ଇନସାଇଟ୍ ମିଳିଲା କି ହଁ ଆଇଡିର ଏଇ ଆଇଡିରେ ଏମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଉପରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ସାଲାରୀ 800 ୱାନ୍ ଏଇ ଆଇଡି ପାଇଁ ତାର ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଅଛି ତଳୁ ଆଡୁ ସିଏ କମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେଲ୍ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଇଡି ହେଇଗଲା ଏମିତି ତ ଆଇଡି ହିସାବରେ ବି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଠିକ ଏଇଟା ତ ଅଛି ଆମର ସାଲେରୀ ହିସାବରେ ଦେଖାଉଛି ହଁ ଜୀବନ ଆମର କଣ ଏଇଟା ତ ଡିସପ୍ଲେ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ କଲମ ଉପରେ ଅର୍ଡର ର୍ୟାଙ୍କ ଲଗେଇଲେ ଯୋଉ କଲମ ଉପରେ ଲଗେଇଲେ ଯଦି ସେଥିରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଥିବ ବୋଲେ ସେ ସ୍କିପ୍ କରି କରି ଯିବ ସ୍କିପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ କଲମଟା ନା ଇଏମପି ନମ୍ବର ନିଅ ଇ ନେମ୍ ନିଅ ଯାହା ନଉଛ ନିଅ ୟେସ୍ ସାର୍ ଏସ୍କୁଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କର ହେଲା ଦେର୍ ଇଜ ନୋ ସଚ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ ତମର କଣ ରହିବ ପ୍ରାଇମାରୀ ଫୋକସ ତମେ ଏହା ରଖିବ କି ତମେ ଯୋଉଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜ ବନଉଛ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେଲିଂ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଠିକ ଅଛି କି ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛ କଷ୍ଟମରକୁ କି ହଁ ଏମିତି ହେଇଛି ତମ ଡେଟା ସହିତ କି ତମର ଏଇ ରାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଇ ନେମ୍ ନ ଲେଖି ଇ ନମ୍ବର ନ ଲେଖିକି ଯଦି ମୁଁ ଇ ନେମ୍ ଲେଖିଦେବି
ताले मते एटा केते चेंज हो एटा बहुत चेंज हो ना कि मते से देखेला कि कहार सैलरी समतंटू बेसी अच्छी मु तार आईडी नहीं कि कौन करी कि तार सैलरी ये नहीं कौन करी कि तार डिपार्टमेंट नंबर नहीं कि मुझे कौन करी मुझे एमती रखीदे ता नाटा को रखीदे तो मुझे कौन जानली कह हाँ यही लोक आर सैलरी समतंटू कम अच्छी कि यही लोक आर सैलरी समतंटू बेसी अच्छी ठीक अच्छे तो एबे कम मत गोटे क्लीयर पिक्चर मिलला कि नहीं आ ऊपर नेम ऊपर राइट तमे चाहिए कर डिपार्टमेंट नंबर ऊपर भी कर जॉब ऊपर भी कर तमर इच्छा जहाँ ऊपर भी तुम कर किंतु एट द एंड इवेंचुअली तुमको कौन दरकार कि तुम जो विजुअलाइजेशन टा बनाउछ इट शुड बी टेलिंग सम स्टोरी इट शुड बी गिविंग सम इनसाइट्स ठीक अच्छे एटा देखा भल लगुच ना मुझे ना गोटे नंबर लिखिदेवी कि डिपार्टमेंट नंबर लिखिदेवी आ भितर तो मत से भल लगे এইটা অবভিয়াসলি ଭଲ ଲାଗିବ କୋଉଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ମତେ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟू ମିଳୁଛି ନା ହଁ ଏଇ ଲୋକର ସାଲେରୀ ଏତିକି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତା ରାଙ୍କିଙ୍ଗଟା ଏମିତି ପରଫର୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବି ମତେ ସେଥିରୁ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ମିଳୁଛି କି ମିଳିବନି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଫରେନ୍ସ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ यस सर। ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ରାଙ୍କ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ନା ଯିବା ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି 2 ମିନିଟରେ ଆସୁଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ କି ତାକୁ ତମେ ଆଇଡ଼ିଆ କରି କରି ବୁଝିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିନେବ କିଛି ଏଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଖାଲି ୱେ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ ସିଣ୍ଟାକ୍ସଟା ଅଲଗା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। यस सर। ଆମର କ'ଣ ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରୁଥିଲା ଏଠି ଆମେ ସ୍କିପ୍ ଲେଖିଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା ରାଇଟ୍। ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? यस सर। ହଁ ତ ସେଇଟା ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ସାର୍ ଯୋଉ ସାର୍ କହିଲେ ଅର୍ଡର ବାଇରେ ସାର୍ ଯୋଉ ମେଜର ହବ କି ସାର୍ କଲମ ସ୍ପେସିଫିକ କଲମ ହବନି? ଦେଖୁନ ସେଠି କଲମ ଦେଖେଇଲା କି ଅର୍ଡର ବାୟରେ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସାର୍ ସେଠି କଲମ ଦେଖେଇଲାନି ଗୋଟେ ମେଜରଟି ବନି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ ଟାକୁ ସେ ଅର୍ଡର ବାୟରେ ନେଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପାୱାର ବିଆଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେମିତି ରହୁଥିବ ଯେ ଆମେ କିଛି ଏଗ୍ରିଗେସନକୁ ନେଇକି ଆଗା ରାଙ୍କ କାଢିବାର ଅଛି। ଦେଖ ହଁ କଲମ ଉପରେ ଆସିବ ନା କଲମଟାକୁ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା ଠିକ ଅଛି କଲମଟାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ତାର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଇ ଡେଟା ସେଟ୍ ସହିତ ଆମର କଲମଟା ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବ ମୁଁ ତମକୁ କଲମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି କଲମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଡେଟା ସେଟ୍ଟା ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ କଲମ ବି ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ପାଇଁ ତମେ ମେଜର ୟୁଜ୍ କରିକି ତମେ ଏଇ କ୍ୟାଲକୁଲେସନଟା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ କାହା ଉପରେ ରାଙ୍କ ଆଉ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ କଲମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ତମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଇଦେବି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଏଇ ଡେଟା ସେଟ୍ରେ ଯେମିତି ହେଇକି ଅଛି କୋଉ କଲମଟା କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହବ କାହାର ଆଗ୍ରିଗେସନ କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଠିକ ଅଛି ତ ଆଗ ଆମର ରାଙ୍କ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଡେଫିନେସନଟା ଦେଖିଦିଅ ରାଙ୍କର returns a ranking for the current context within the specified partition sorted by specific order. If a match cannot be found, then the rank is blank. ঠিক ଅଛି ଯଦି ରାଙ୍କ କିଛି ମିଳୁନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ତାକୁ ଦିଆହବ ପାର୍ଟିସନ କ'ଣ ହେଲା ଅର୍ଡର ବାଇ ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛି ସ୍ପେସିଫାଇଡ ପାର୍ଟିସନ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ପାର୍ଟିସନ ଜାଗାରେ ଅର୍ଡର ବାଇ ରଖୁଛେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ତମେ ଜାଣିଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଙ୍କର ଦେଖିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ର ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ଜେନେରିକ ଫଙ୍କସନ ଯେମିତି ତମର ସମ୍ ହେଇଗଲା କି ତମର ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି କି ଆଭରେଜ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କୋଉଠି ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର କଲମ ଉପରେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସଟା ଆମେ ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ ଉପରେ ଆଉ ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଟରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା କ'ଣ ୱାନ୍ କଲମ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାପରେ ସେଠି ହେଇଯିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ ଥାର୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ କହିଲି ଆର डिफॉल्ट वैल्यू केमती आसीबो रैंक रो असेंडिंग ହେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଆର डिफॉल्ट वैल्यू रैंक एक्स रो ଆସିବ डिसेंडिंग ହେଇକି ठीक ଅଛି रैंक एक्स रो डेफिनेशन देखो रिटर्न्स द रैंकिंग ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर ईच रो इन आर्गुमेंट टेबल ठीक अछि रिटर्न्स द रैंकिंग ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर ईच रो इन ए टेबल आर्गुमेंट तम देखिया गले रैंक आउ रैंक एक्स एग्जैक्टली बहुत सिमिलर ठीक अछि तमरो डिफरेंस आसीबो कोठी सिंटैक्स रे आउ यूज केस रे ठीक अछि किंतु मोस्ट कॉमन तम रैंक एक्स ही यूज हुए रैंक एक्स यूज हुए
ठीक अछि एबे कोन करिवे ना मु गोटे रैंक x रो फंक्शन लिखुछि गोटे रैंक रो फंक्शन लिखथिले ई डाटा टेबल टाକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛି आ ऊपर देखिया टोटल सेल्स एग्जांपल रैंक ହେଇଥିଲା ठीक अछि एग्जांपल रैंक ଜାଗାରେ ମୁଁ कोन କରୁछि चेंज कर दଉଛି रैंक एग्जांपल ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କରିଦଉଛି କଷ୍ଟମର ରैंक x ରେ କରି ଗୋଟେ କରିଛି ଠିକ ଅଛି सेम अछि दुईटा आको आर फॉर्मेट टा ମୁଁ सिंटैक्स टा भी कहि दଉଛି जेमति रैंक रो कहली सेमिति रैंक x रो भी कहूची सिंटैक्स रैंक x रो सिंटैक्स कहरेबो ना रैंक x तमे स्पेसिफाई करलो रैंक x तापर ऊपर कॉलम ना दबो कॉलम ने इज इक्वल टू रैंक x हलो तापर तमरो सेठी स्पेसिफाई कोन करथिले रैंक रे आगो पैटर्न स्पेसिफाई करथिले डेंस करिया कि स्किप करिवा एठी हमें कोन करियो ना एठी हमें बेस कॉलम स्पेसिफाई कर दवा एठी हमें बेस कॉलम स्पेसिफाई करिया सेही कस्टमर नेम ही नियो गोटे बेस कॉलम नहीं गले हमें कस्टमर नेम ही नहीं जाओ कस्टमर नेम ही नहीं जाओ ठीक अछि तापर सेकंड जिंस हमें कोन स्पेसिफाई करिया एग्रीगेशन 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 तमरो कोन आसिला एठी सम ही परियो एठी नहीं परियो मत लागुची रैंक एक्स रे सम आउ तमरो एवरेज रो वैल्यूटा नहीं परियो रैंक रे नौ नथिला ठीक अछि तापर तमरो ऑर्डर पैटर्न कोन रहबो असेंडिंग की असेंडिंग की डिसेंडिंग रहला एतिके गला तमरो रैंक एक्स रो वैल्यू आउ एटा सब बेले कोन बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ही सॉर्ट करके तुमको दबो जब तुम किसी सॉर्टिंग की ऑर्डर पैटर्न स्पेसिफाई करनो से तुमको डिसेंडिंग करके दबो ठीक अछि एग्जांपल गोटे देखिया रैंक एक्स रो एग्जांपल रैंक एक्स नेली ठीक अछि रैंक एक्स पर कोन एट नेली मु रैंक एक्स ऑल कस्टमर्स नेली ठीक अछि हाँ लास्ट को भूल जाइछ कोन एठी गोटे ऑर्डर पैटर्न पर तुमको गोटे दबो कोन डिसेंडिंग दबो असेंडिंग डिसेंडिंग देछि हाँ बट लास्ट को सर डेंस स्किप को ଆଉ ଏତେ ପକାନି ସ୍କିପ जो आउट ऑप्शन ଥିଲା ସେଟା हाँ हाँ ଡେନ୍ସ ବୋଧେ हाँ हाँ सेटा भूली ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଦିଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେନ୍ସ ଦଉଛ ନା ସ୍କିପ୍ ଦଉଛ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ହେଇଗଲା ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଆ କେମିତି लिखिले रैंक एक्स लिखिले तापर ऑल लिखिले ऑल कोथ पे लिखिले कि हम रैंक फंक्शन टा फिल्टरिंग ऊपर डिपेंड न करू ठीक अछि अफेक्ट न हो तापर लिखिले कोन बेस कॉलम देले कोठी कस्टमर नेम तापर टोटल सेल्स दियाला कोन हमर ऑर्डर बाय कि ग्रुप बाय हेला टोटल सेल्स तापर हमें देले डिसेंडिंग तापर देले हमें डेंस बुझियला ये जो आंसर टा ये अछि एठी, ठीक अछि तमरो कॉलम नेम दियाला कस्टमर रैंक तापर याला रैंक एक्स फंक्शन स्पेसिफाई करले बेस कॉलम कोटा रहला हमर कस्टमर नेम ठीक अछि कस्टमर नेम रहला तापर ऑल कोथ पे देले फिल्टर सहित अफेक्ट न करू बोली टोटल सेल्स जेहेतु एटा हमर पूर्वरु एग्रीगेट हेइ अछि टोटल सेल्स टा कोन हमर टोटल सेल्स थिला हमर सम एक्स ठीक अछि सम एक्स थिला कार ऑर्डर बाय ऑर्डर क्वांटिटी नॉट समथिंग प्राइस थिला राइट ठीक अछि तो हम डायरेक्ट टोटल सेल्स नहीं गले ग्रुप बाय नेलेनी ग्रुप बाय न नेले भी से जानना ला कि हमें रो बाय रो कैलकुलेट करूचे टोटल सेल्स से देखि देखि जीवो कोन जेहेतु हमें सम एक्स फंक्शन एटा कैलकुलेट करथिले और रैंक एक्स फंक्शन रे भी हमर रो बाय रो इटरेट करिवो तो हम एटी ग्रुप बाय नेलेनी टोटल सेल्स लिख देले तापर असेंडिंग की डिसेंडिंग दोचे बाय डिफॉल्ट सेटा
डिसेंडिंग ହିଁ ନବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଲେ ଡେନ୍ସ କି ସ୍କିପ୍, ଆମେ ଏଠି ଦଉଛି ଡେନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା ସିଣ୍ଟାକ୍ସ। ଏବେ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନରେ। କଷ୍ଟମର rank x, ଠିକ ଅଛି, କଷ୍ଟମର rank x। ଏବେ ଯେ ତମେ ଦେଖିବ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇ କରିନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇ କରିନି ସର୍ଟିଂ। ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଟୋଟାଲ ସେଜରେ କହିଛେ, ର୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ସର୍ଟିଂ କରିନି। ର୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, 1 ରୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ନେଉଛି। ର୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଖାଲି ର୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନଟା କ'ଣ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ରୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଓଲ୍ଟା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଉପରକୁ କରିଦେବି, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, 99 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଡିସେଣ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର ଆସେଣ୍ଡିଂ। ଠିକ ଅଛି, ଓଲ୍ଟା ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେବି ର୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନଟାକୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ସେମ୍ ରହୁଛି 1 2 3 4 କରିକି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତମେ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ୍ କରିବ। ର୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନଟା ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୟୁଜ୍ କେସରେ ତମ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଫଙ୍କସନ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଠିକ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ର୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ କ'ଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢିବି ଏଠି ୱାନ୍ଟାକୁ କେମିତି ହଟେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତଳେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏ ୱାନ୍ଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ୱାନ୍ଟାକୁ କେମିତି ହଟେଇବା, ଏତିକି ଯାଏଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କୁହ। ଏଠି ଯଦି ର୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ର୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ। रैंक एक्स ଠିକ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ କୁହ ରାଜା। ବୁଝା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା, ର୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନଟା ଆମେ ଏଇନା କରିଦେଲେ ଏଠି। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଦେଲେ, ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା ସବୁ। 1 ରୁ 99 ଯାଏ ସବୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖ ତମ ଗୋଟେ ଏଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ପାରିବିନି। 1 ର ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଇକି ତାକୁ କିଛି କରିପାରୁନି। କ'ଣ ସମରାଇଜ କରିପାରିବିନି କି ଏଟାକୁ ହଟେଇ ପାରିବିନି, କିଛି କରିପାରିବିନି। ଏଇ 1ଟାକୁ କେମିତି କେମିତି ଆମେ ନା ହଟେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ବନେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସର ବନେଇଛି ଏଇଠି। ଠିକ ଅଛି, କଷ୍ଟମର ରାଙ୍କ କରିକି ଦୁଇଟାକ ସେମ୍, ଦୁଇଟାକ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦୁଇଟାକ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଇଠି ଦେଖ ତଳେ 1ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସୁନି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଙ୍କସନଟେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ୍ କଲି। କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲି, ଇଫ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଇଫ୍ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଯଦି ଇଫ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ୍ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ମୋ ଯଦି ମୋ ସିଲେକ୍ସନରେ କି ମୋର ଟେବୁଲରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ଟେବୁଲରେ, ଯଦି ଟେବୁଲ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କି କୋଉ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନରେ ମୋର କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି, ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ୍। ଠିକ ଅଛି, ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ୍ ମୁଁ ଆଗ କ୍ଲାରିଫାଇ କଲି ତାକୁ। ଯଦି ମୋର ଟେବୁଲରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ସେଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ ହବ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଫଙ୍କସନଟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୋ ଟେବୁଲରେ ଏଇଠି ଅଛି, ଟେବୁଲରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯେମିତି ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି ଲେଖିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଇଫ୍ ଲେଖିଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ ହବ, ଟ୍ରୁ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ମୋର ଏଇଟା ଟ୍ରୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଫଲ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଇଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ 1ଟା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ତମେ ହଟେଇ ପାରିବ। ଏଇ 1ଟାକୁ ତମେ ହଟେଇ ପାରିବ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଆର ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ୍ର ମୋର ଡେଫିନେସନଟା ମନେ ନାହିଁ। ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ୍ ଦେଖିଦେବା। returns true when the specified column is the label in a hierarchy of labels। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ, ହାୟରାର୍କି ଅଫ୍ ଲେବଲ୍ସ ମାନେ ତମ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ଧରି ଦିଅ, ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଭିତରେ ମୋର କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଟ୍ରୁ ଦେଇଦେଲା ମୋତେ। ଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଟ୍ରୁ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲା,
କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ କରିବ ନା ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ୱାନ୍ ଟା ଦଉଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ୟୁନିକ୍ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଦେଇ ଦଉଥିଲା, ଏଠି ୱାନ୍ ଦେଇ ଦଉଥିଲା, ସେଟା ସେ ଦବନି। ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ତମକୁ ପଚାରିପାରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତମେ ୱାନ୍ ଟାକୁ କେମିତି ହଟେଇ ପାରିବ, ତମେ ଏଇଟାକୁ କହିବାର ଅଛି ତମକୁ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହଟେଇ ପାରିବୁ। ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯୋଉଟା କି ତମର ଟେବୁଲ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି, ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମର କଷ୍ଟମର ନେମ୍ଟା ଅଛି ଟେବୁଲ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଟ୍ରୁ କଣ୍ଡିସନ ନେଲା, ରାଙ୍କ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ, ଯଦି ନାହିଁ ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଇଦବ। ଏଇ ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଯୋଉ ୱାନ୍ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ରହୁଛି ସେ ସେଟାକୁ ହଟେଇ ଦବ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ରାଙ୍କ ବୁଝିଲେ, ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରାଙ୍କ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ବୋଧେ ଆ ଭିତରେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରାଙ୍କ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ ସାର୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ କହୁଛି। ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି କଲମ ୟୁଜ କଲେ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ରେ, ସମ୍ ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ର ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ବୁଝିଲ। ଆଗ ତମର ରହିବ ବେସ୍ କଲମ, ତାପରେ ରହିବ ତମର ଆଗ୍ରିଗେସନ, ତାପରେ ରହିବ ତମର ଅର୍ଡର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ତାପରେ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ। ତମେ ସେଟାକୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ସରି ତମେ ସେଟା ଡେନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ସ୍କିପ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏତିକି ବୁଝିଲେ। ରାଙ୍କ ରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ସିଣ୍ଟାକ୍ସ କେମିତି ଥିଲା, ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ରେ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଦେଖିଲେ। ଆଗ୍ରିଗେସନ ରେ ତମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ନେଇପାରିବ, ତମେ ସମ୍ ନେଇପାରିବ, ଆଭରେଜ ନେଇପାରିବ, ସେଟା ତମ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ଆଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ନା ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲି, ବେସ୍ କଲମ ଦେଲି ଗୋଟେ, ବେସ୍ କଲମ ଗୋଟେ ଦେଲି ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ପାଇଁ। ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କଣ କରିବ, ଇଟରେଟର ଫଙ୍କସନ କହିଥିଲି ରୋ ବାଇ ରୋ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ରୋ ବାଇ ରୋ ନବ, ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ ଉପରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ କଣ ନଉଛେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ନଉଛେ, ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଲେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ହେଲା, ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ୍ସ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଦଉଛେ ସେ କେମିତି ଯିବ, ଇଟରେଟର ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ରୋ ବାଇ ରୋ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବ। ଏମିତି ଯଦି 5ଟା ରୋ ଅଛି, ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋ କୁ ଆସିବ ଆର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେଖିବ, ସେକେଣ୍ଡ ରୋ କୁ ଆସିବ ଆର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦବ, ଥାର୍ଡ ରୋ କୁ ଏମିତି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ବେସ୍ କଲମ ଦେଇଦେଲି ତା ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ହିସାବରେ। ତାପରେ ମୋର ଆସିବ କଣ, ଆଗ୍ରିଗେସନ। ଆଗ୍ରିଗେସନ ଆସିଲା, ଆଗ୍ରିଗେସନରେ ମୁଁ କଣ ଦେଲି, କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ସମ୍ ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିଗେସନ ନା, ସମ୍ କଲି ମୁଁ କାହାର, ଅର୍ଡର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଲି କଣ, ଆଗ୍ରିଗେସନ ଫଙ୍କସନ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଲି ଅର୍ଡରିଂ, ଅର୍ଡରିଂ ଦେଲି। डिसेंडिंग दबाକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନା ଆସେଣ୍ଡିଂ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାଇ डिफॉल्ट ସେ डिसेंडिंग ହିଁ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି କଣ, ମୋର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେବି। ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା, ଡେନ୍ସ ଦେବି ନା ସ୍କିପ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଏତିକି ହଉଛି ତାର ସିମ୍ପଲ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ର। କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କଣ କରିବ, ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଟରେଟ୍ କରି କରି ଯିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲମ୍ସ ଯଦି ଆମର ଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଟରେଟ୍ କରି କରି ଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ବୁଝିଲେ ଏବେ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, जो सिंटैक्स बुझिले, ଏବେ ମୁଁ rank x यूज करके ଯିବି, quantity product quantity product quantity rank। ঠিক ଅଛି, product quantity rank ଟା ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବନେଇଛି, product name ଉପରେ ବନେଇଛି ଆଉ quantity ordered ଉପରେ ବନେଇଛି। product name ତାପରେ quantity ordered। ঠিক ଅଛି, ସାର୍ ହୁଁ କୁହ। ସାର୍ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ୱାନ୍ ଟା କଣ ପାଇଁ ଦଉଛି ସାର୍? ଦେଖ ସେ ୱାନ୍ ଟା ତାର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ତମେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଦେଇଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉ କି ସେ ତାର ଆଗ୍ରିଗେସନ କରୁଛି ତା ଭିତରେ କଣ ଡାକ୍ସ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟକୁ ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟେ ଦେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ କେସେସରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦରକାର ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଇଜ୍ ଇନ୍ ସ୍କୋପ ୟୁଜ କରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ର
एइथिरे भी वन टा हटेଇବା ଆମେ ହେଲା ଏଇଟା ଆଗକୁ ଏଇନା वन टा हटेଇବା सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर देखो ना सम करथिले एटी एग्रीगेशन स्पेसिफाई करथिले एटी ଆମେ कौन कॉलम यूज करले पूर्व कॉलम यूज कर पार नथिले रैंक फंक्शन रे गोटे कॉलम यूज कर पारलेनी रैंक एक्स फंक्शन रे गोटे कॉलम यूज करले एग्रीगेट करले हमें सब सब क्वांटिटी ऑर्डर को सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर को एग्रीगेट करले सम एटा कौन डायरेक्ट गोटे कॉलम टाइम ना एटा तो मेजर नो क्वांटिटी ऑर्डर टा गोटे कॉलम को यूज करले कॉलम को यूज करके डेंस आउ ये देले डिसेंडिंग देले तो ये केमती ये देखो रैंक और रैंक एक्स सबू समान ठीक अच्छे सबू समान ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर रैंक और रैंक एक्स ठीक अच्छे तमर डिफरेंस आसीबो कोठी इटरेटर फंक्शन रो बाय रो इटरेट करियो एटा गोटे सिंगल कॉलम ऊपर तुमको रैंक दबो हला आउ मेजर डिफरेंस रहइबो तुम सिंटैक्स रे जेमिति एटा हमें लास्ट को स्पेसिफाई करछे डेंस और स्किप रैंक रे कोन करछे फास्ट स्पेसिफाई करछे डेंस दबार अछि कि स्किप दबार अछि रैंक रे तमे तापर हमें नोचे बेस कॉलम एटी फास्ट नै गले बेस कॉलम तापर हमें एग्रीगेशन फंक्शन से मझी रे दोचे एटी सेकेंडरी दे देले एग्रीगेशन फंक्शन खाली तम सिंटैक्स रे डिफरेंस रहइबो और रैंक एक्स टा जेहेतु जेहेतु ऑलमोस्ट दुईटा सिमिलर अछि किंतु इंडस्ट्री यूज केस रे कोन रैंक एक्स रो वैल्यू टिके बेसी रहइबो कोत पे रो बाय रो इटरेट करछि वैल्यू गुड़ा हमको मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट मिलियो ठीक अछि नहले रैंक और रैंक एक्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहइबो एटा खाली सिंगल कॉलम एटा इटरेटर रो बाय रो मल्टीपल कॉलम यूज कर परियो एबे देखो प्रोडक्ट क्वांटिटी रैंक एक्स लिखिले ऑल प्रोडक्ट्स नेम सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड जेति कि हमरो क्वांटिटी ऑर्डर करथिले सबु कस्टमर नेम रो और ताकू कोन सम कर देले तार जेति वैल्यू आसला से हिसाब रे हमें रैंकिंग एटी देले ठीक अछि जहार 1808 अछि तार 1 हला जार 1100 केते एटा अछि हां 1111 अछि से दे देला हमें ताकू 2 एमती करी कि तमर रैंक एक्स कैलकुलेट हला एबे यदि हमें सेम जिंसटा को कोथरे करिया रैंक रे करी कि ट्राई करिया कोडा बनेतले हम एटा प्रोडक्ट क्वांटिटी रैंक ठीक अछि एमती थिला एबे मते को रैंक रे मु सेटा केमिति लिखिबी सिंटैक्स देखि को मु पठे दउछि एटी जेमति लिखा हैतला सिंटैक्स टा रैंक रो सिंटैक्स टा पडला सिंटैक्स देखो मते को केमे लिख परियो हमें ना एटा रैंकिंग खाली रैंक फंक्शन लिखी के ट्राई करिया रैंक एक्स देखले रैंक करके देखिया ना प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी ऑर्डर अछि ठीक अछि न्यू मेजर करो इस्ट मेजर ऑन एबे को रैंक लिखिली तापर कोन लिखिबी रैंक स्पेसिफाई गला तापर कोन करिया बेस कॉलम दबा ना डेंस दबा बेस कॉलम दबा हमर बेस कॉलम एट कोन रहउची पी नेम कोथरे हमर अछि प्रोडक्ट नेम मोर अछि ना ना एम्प्लॉय टेबल ना हमें ना हम ओरिजिनल डाटा सेट रे अछि ठीक अछि प्रोडक्ट नेम रैंक देले तापर देले हम कोन टेबल स्पेसिफाई करो प्रोडक्ट्स रे नौनी रैंक वैल्यू नौनी ठीक अछि काहे नौनी देखिए कस्टमर रैंक फास्ट रैंक पैटर्न है बरस सुबिलानी द रैंक पैटर्न है रैंक फंक्शन लगला फास्ट सर जो रैंक फंक्शन नहीं फास्ट सर रैंक पैटर्न है ना रैंक फंक्शन है पैटर्न रहइबो यस स्किप नले ये रोतला हाँ हाँ सॉरी डेंस ठीक अछि रैंक पैटर्न दे देले तापरे बेस कॉलम दबा बेस कॉलम हमर कोन अछि प्रोडक्ट्स अछि
ହେଲେ ବି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟସଟାକୁ ନବନି। ପ୍ରଡକ୍ଟସ ନେଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଅଲ୍ ରହିବ ପରା ସାର୍? ରଖୁଛି ନା, ଅଲ୍ ଲେଖିଲି, ଅଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲୁନଥିଲା। ପ୍ରଡକ୍ଟସ, ପ୍ରଡକ୍ଟସର ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ, ପ୍ରଡକ୍ଟସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆମର କଲମ ନେମ୍ ଥିଲା, ବେସ୍ କଲମ ଦେଲେ, କଲମ ନେମ୍ ଦେଲେ, ଆଗ୍ରିଗେସନ ଦବା, ଗ୍ରୁପ ବାଇ। ଅର୍ଡର ବାଇ ରହିବ ପରା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ଅର୍ଡର ବାଇ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ଅର୍ଡର ବାଇ, ହଁ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଦେଇଥିଲି, ସରି। ଅର୍ଡର ବାଇ କ'ଣ ଦବା? ଅର୍ଡର ବାଇ ଦବାକୁ ଆମକୁ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ଆମର କୋଉଥିରେ ଅଛି? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ଆମର ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, Order details. ଅର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ଏଇଥିରେ ଚାଲିବନି, ମତେ ଲାଗୁନି ଚାଲିଲା ଭଳିଆ, ଚାଲିବନି, କୋଉଥିପାଇଁ ଚାଲିବନି? ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ମେଜର ନେଇଗଲେ ହବନି କି ସାର୍? ମେଜର ଅର୍ଡର ନେଲେ, ବାଇ। ମେଜର ନେଲେ ବି ହବ। ଗୋଟେ ଯଦି ତମେ ନା ଅର୍ଡର ବାଇ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ କରିଦଉଛ, ଅର୍ଡର ବାଇ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ କରୁଛ ନା, ଆଉ ଭିତରେ ମେଜର ଦେଖ, ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଯଦି ମୁଁ କରିଦଉଛି ତାହେଲେ ବି ଚାଲିଯିବ, ଏଠି ଚାଲିଯିବ, ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଚାଲିଯିବ। ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ 1, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଡ୍ କରେ। ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହଉଥିବ, ଦେଖ। ଟେଷ୍ଟ 1ରେ ସମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ? ଟେଷ୍ଟ 1ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ନେଇଛେ ନା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ନେଇଛେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ନେଇଛେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ନେଇଛେ। ଆ ଭିତରେ ତମେ ନିଅ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ, ସମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ହଟେଇଦିଅ। ତାପରେ ତମକୁ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବାର ଥିଲା? ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ୍ ଥିଲା ନା, ଟେଷ୍ଟ 1 ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏବେ ଚାଲିବ 28, 29, 30, 31, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ନା, ମୁଁ ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ କଲମ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କଲମଟା ଚାଲୁନି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି କ'ଣ, ଏଠି ଅର୍ଡର ବାଇ ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ନ କରିକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍, সেটা করতে অর্ডার ডিটেলস দিয়েছিলাম, অর্ডর ডিটেলস କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର। ଏବେ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ଚାଲିଲାନି। କାହିଁକି ଚାଲିଲାନି? ଟେଷ୍ଟ 1 rank only accepts order by for his order by। ଦେଖ ରାଙ୍କଟା ଅର୍ଡର ବାଇ ହିଁ ରେ ହିଁ ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି କୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁଛି ସେଟା ଚାଲୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖାଲି ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିବ? ମେଜର ହିଁ ନେଇପାରିବ, ତମେ କଲମ ନେଇପାରିବ। ସାର୍ ଅର୍ଡର ବାଇ କରି କାଲକୁଲେଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସମ୍? ଅର୍ଡର ବାଇ କରି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା? ଅର୍ଡର ବାଇ କରି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିହେବନି ଏଠି। ଅର୍ଡର ବାଇ କରି ତମେ କେମିତି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ? ଆ ଭିତରେ ତମକୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଦେଇ ଦଉଛ, ତାହେଲେ ତମ ସହିତ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହବନି ନା। ଅର୍ଡର ବାଇ ତମେ କାହା ଉପରେ କରିବ? ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ତମେ ଅର୍ଡର ବାଇ କରିବ। ଯଦି ତମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ନାହିଁ ତମ ଭିତରେ, ତମ ପାଖରେ, ତମେ ତମର ଲଜିକ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆଡ୍ କରୁଛ, ତ ସେଟା ତମେ ଚାଲିବନି। ତମେ ଏଇଠି ଯଦି ଅର୍ଡର, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ଏନା କ'ଣ କରିବି? ସାର୍ ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ ରେ କେମିତି ଚାଲିଲା ସାର୍? ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ ରେ ସ୍କୁଲର ଲଜିକ ଅଲଗା ରହିବ, ୟାର ଲଜିକ ଅଲଗା ରହିବ ନା। ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ନା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ନ କରିକି ନା ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିଛି। ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ମାନେ ଅର୍ଡର ବାଇ ଯଦି ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିଦେବି, ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ, ନେଇଯିବ, ଏଇଠି ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଆଡ୍ କରିଦଉଛି, କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ସେ କରିପାରିବନି। ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ ଲଜିକ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ବିଆଇ ଲଜିକ ହିସାବରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆର ସିଣ୍ଟାକ୍ସଟାକୁ ହିଁ ନେଲାନି। ଆମର ଯୋଉ ରାଙ୍କର ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ରାଙ୍କର ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ରହୁଛି ଆମର, ରାଙ୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମେ ସ୍ପେସିଫାଇ କଲେ, ଟେବଲ ନେମ୍ ରହିବା। ଆଗ୍ରିଗେସନ ଫଙ୍କସନରେ ଆମେ ଏଠି ଖାଲି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିପାରିବା ନା, କି ଅର୍ଡର ବାଇ ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି। କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଫଙ୍କସନକୁ। ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଫଙ୍କସନରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି
सेम जिनस है ना गोटे रैंक एक्स फंक्शन चलेबी तो ସେଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ନେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ କ'ଣ କରିବ ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଚାଲିବ, ରୋ ବାଇ ରୋ ତ ଯିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରୋ ବାଇ ରୋ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଅର୍ଡର ବାଇ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁ ରୋ ବାଇ ରୋ ଯା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣେ, ଯୋଉଟା କି ରାଙ୍କ ପାଇଁ ପସିବଲ୍ ନୁହଁ। ତ ସେଇଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କଲମ ନଉନି, ମେଜର ନଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ବୁଝିଲେ ନା ରାଙ୍କ ଆଉ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ର ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ନା ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ। ଆଲୋକ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ରଶ୍ମି, ରାଜା? ନାଇଁ ସାର୍। ରଶ୍ମି ତମର? No, sir. ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯଦି କର ତମେ ପିଲା, ନାଇଁ ଡାଉଟ୍ ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପଚାରେ, କିଛି ୱରି ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତମ Yes, କ୍ଲାସ୍ sir. 100% ବୁଝି ବୋଲି, ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ତମ ଡାଉଟ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ସେଠି କ୍ଲିୟର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରାଙ୍କ ଆଉ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ବୁଝିଗଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟିକେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସାର୍ କୁହ। ସାର୍ ଅର୍ଡର ବାଇରେ ଖାଲି ସାର୍ ମେଜର ହିଁ ୟୁଜ କରିବା ସାର୍। ରାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍, ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନବନି। ତମେ ଯଦି ତାକୁ କହୁଛ ନା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି, ତମ ପାଖରେ ଦି ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଇଟରେଟର ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି। ଜେନେରାଲ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ କରିବ, ରାଙ୍କ ନେଇଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ନେଇଗଲ। ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଇଏ ଖୋଜିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଲମ୍ ଖୋଜିବ, ଯେମିତି ଟୋଟାଲ ସେଲ୍ସ ହେଇଗଲା, କି ଟୋଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଇଗଲା, ଯାହା ଉପରେ ସେ ଅର୍ଡର ବାଇ କରିପାରିବ। କୋଉଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଜେନେରିକ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଏ ରୋ ବାଇ ରୋ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବି, କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ସମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର। ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦଉଛି କି ତୁ ଆଗ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରେ ଅର୍ଡର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯାହାର ଯେତିକି ଅଛି ତାର ଆଗ ରୋ ବାଇ ରୋ ଯା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କର ତାର ଅର୍ଡର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ଅର୍ଡର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଙ୍କ ଆସାଇନ୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍, ଇଟରେଟର ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜେନେରିକ ଫଙ୍କସନ୍ ନା, ଇଏ ତ ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରିବନି। ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ନଉନି, କ୍ୟାଲକୁଲେଟଟାକୁ ନଉନି। ତ ଇଏ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି କି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଲମ୍ ଯଦି ଅଛି, ଗୋଟେ ମେଜର ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ କଲମ୍ ହେଇଗଲା, କଲମ୍ ତ ନବନି ମେଜର ହିଁ ନବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମେଜର ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏବେ କ'ଣ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଲକୁଲେସନଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ରାଇଟ୍। କାରଣ ଏଇ କ୍ୟାଲକୁଲେସନଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ମେଜରରେ ହେଇକି ଅଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଲକୁଲେସନଟା ହେଇଛି ମେଜରରେ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଏ କ୍ୟାଲକୁଲେସନଟା। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ଏଇଠି ରାଙ୍କ ଆସାଇନ୍ କରିଦେବ ଏମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ ନେଇପାରିଲାନି କୋଉଥିପାଇଁ, ଜେନେରିକ କଲମଟା, ଜେନେରିକ ଫଙ୍କସନଟା ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଟରେଟ୍ କରିପାରିବନି। ସେମ୍ ଫର୍ ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଯଦି ମନା କରିବି, ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ କ'ଣ ରୋ ବାଇ ରୋ ଇଟରେଟର, ରୋ ବାଇ ରୋ ଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏବେ ସେମ୍ କେସ୍ରେ କହୁଛି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରେ, ତୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରେ, କ'ଣ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରେ, ରୋ ବାଇ ରୋ ଯା, ସେ କ'ଣ ଯିବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୋର ଫଙ୍କସନରେ ଅଛି, ମୁଁ ରୋ ବାଇ ରୋ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବି, ତ ମୋତେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଦିଅ। ତ ମୁଁ ଏଇନା ତାକୁ ଯଦି ଲିଖିଦେଲି ସେମ୍ କେସ୍ ଲିଖିଦେଲି, ସମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର ଲିଖିଦେଲି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଡର, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସିଏ ନା କ'ଣ କରିବ, ଆଗ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବ, କେମିତି ସମ୍ କରିବ, ଯେତିକି ଥିବ 70, 80, 90, 50 ଏମିତି କରିକି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେଲା ଗୋଟେ ଆଗ। ସିଏ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଭ୍ୟାଲୁଟା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଏଇ ଭିତରକୁ ଏ ଭ୍ୟାଲୁଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିବ କ'ଣ, ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଇଟରେଟର, ଯେତିକି ଅଛି ଆର ଏନା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସାଇନ୍ କରି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଙ୍କ 1, ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଙ୍କ 2, ରାଙ୍କ 3, ରାଙ୍କ 4 ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲେ ନା ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ରହୁଛି, ଆ ଭିତରେ ତମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନଟା କରିବାଟା ପସିବଲ୍ ହଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ରାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ଇଟରେଟର ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଗୁରୁ ଇଏ ରାଙ୍କ ରୋ ବାଇ ରୋ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ନେଇପାରୁଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ବୁଝିଲ? यस सर। ହଉ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ବି ଓପନ୍ କରିବ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପର ପ୍ୟାନ୍ରେ ରହିବ, ଉପର ପ୍ୟାନ୍ରେ ରହିବ କ'ଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ରହିବ, ଏତିକି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଛଡ଼ା ବି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଭିତରେ ତମର କ'ଣ ଆସିପାରିବ, ଯେମିତି ତମର ଟେକ୍ସଟ ହେଇପାରିବ, ବଟନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେପ୍ ହେଇପାରିବ, ଇମେଜ୍ ହେଇପାରିବ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ତମର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଭିତରେ ଏତିକି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଇଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଚାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଏ ଚାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାର୍ ଚାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆସିବ ତମର ବଟନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଲେଫ୍ଟ ଆରୋ, ରାଇଟ୍ ଆରୋ, ରିସେଟ୍, ବ୍ୟାକ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ତମର ପଳେଇ ଆସିବ ସେପ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଇମେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇମେଜ୍ ତମେ ଆଇଦର ଏଠି ଲଗେଇ ପାରିବ କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ବି ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ହେଇଗଲା ତମର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ। ଯଦି ତମର ଏଇଠି ଥିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ତମେ ଥିମ୍ଟାକୁ ବି ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଏଇଟା ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କରିବି, ଯେ ଥିମ୍ ଦେଇଥିବି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଠି ତକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପିଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦେଲି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ଥିମ୍ଟା ବି ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଓକେ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଥିମ୍ ଅଛି, ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଯୋଉ ବି ଥିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଥିମ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେଜ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଉପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବନଉଛ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପେଜ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପେଜ୍ ଥାଏ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପେଜ୍ ଥିବ। ଏଇ ପେଜ୍ର କାମ କ'ଣ ରହିବ? ଏଇ ପେଜ୍ର କାମ ରହିବ ତମକୁ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ। ତମେ ଗୋଟେ ନା ବନେଇଛ ଆଟ୍ରିସନ୍ ରେଟ୍ର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇଛ। ଆଟ୍ରିସନ୍ ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ଲୋକ ରହିଲେ, କେତେ ଲୋକ ଗଲେ, କେତେ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଟ୍ରିସନ୍ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ରିପୋର୍ଟର କାମ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପେଜ୍ରେ ତମେ ଲେଖିବ। ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ତମର କୋଉ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି? ଧର ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଇୟର୍ ଟୁ ଇୟର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଟ୍ୟାବ୍ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି ର ଡାଟାର ଟ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି XYZ କରିକି କିଛି ଟ୍ୟାବ୍ ବନାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟ୍ୟାବ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତମେ ଏଇଠି ଦେବ। ତାପରେ ତମ କମ୍ପାନୀର, ଧର ତମେ ଏଇନା କାମ କରୁଛ ରିଲାଏନ୍ସ ପାଇଁ, ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଉପରେ ତମେ ରଖିବ ରିଲାଏନ୍ସର ଲୋଗୋ ରଖିବ। ଏଠି ଲୋଗୋରେ ତମେ ରିଲାଏନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧର ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଛ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଭାବିଦିଅ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମର। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ଏଠି ଲେଖିଦେଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପେଜ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପେଜ୍ ବି କହୁଛୁ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପେଜ୍ କୋଉଠି କହୁଛୁ? କାହିଁକିନା ରିପୋର୍ଟଟା ଓପନ୍ କଲେ ହିଁ ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଓପନ୍ ହେବ ରିପୋର୍ଟଟା। ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ର ଭାବିଦିଅ ରିପୋର୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟର ଇନଫୋ ରହିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ରହିବ କ'ଣ, କୋଉ ଟ୍ୟାବ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ତାପରେ ତମେ ରହିବ ତଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଇଦିଅ ତମେ, ଜେନେରାଲ କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟର, ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏ ରିପୋର୍ଟର ଓନର କି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଧର ଡେଟାଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଡେଟାଟା ଭୁଲ ହେଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ? ଗୋଟେ ଓନର କି ଗୋଟେ ସ୍ପକ୍ ଥିବ, ସିଙ୍ଗଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇ ଡାଟାଟା ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ଏ ଡାଟାଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆମକୁ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ଓନରକୁ କହିବେ। ଏଇ ଓନର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଆମକୁ ଦରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଓନରର ନା ଥିବ ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରିପୋର୍ଟରେ ତମେ ଯୋଉଟା କରିଛ, କିଛିଟା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥିବ, କେପିଆଇ ୟୁଜ୍ କରିଥିବ। ଧର ସେ କେପିଆଇର ମାନେ କ'ଣ, କି ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିଛ, ସେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି। ଏଠି ତମେ ଗୋଟେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇପାରିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ରହିଲା ତମର, ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଲା। ଯଦି ତମ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଉଛି, ତମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଟିକେଟ୍ ରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପେଜ୍ରେ କଭର୍ ହେଇଗଲା।
एमती तुम आउ भी जहाँ भी तुम जिनस दबार अच्छे या भितर तुम बिजनेस रिक्वायरमेंट हिसाब से देपर तापर तुम रिपोर्ट रे किछटा सोर्स रु डाटा आनिथिबो धर तुमर ହେଇଗଲା एक्स वाई जेड सोर्स रु आनछ आ गोटे आनछ एबीसी सोर्स रु ठीक अछि एई सब सोर्स इन्फो दबार अछि सोर्स जदि एक्स वाई जेड सोर्स मोर सप्ताह रे थरे रिफ्रेश होउची ताले मु लिखि परिबी एक्स वाई जेड सोर्स रिफ्रेशेस वीकली वंस एबीसी सोर्स वीकली प्राइस एटी कौन कौन रहा रिपोर्टर इन्फो रहा जो टैब यूज कर तार इन्फो रहा तापर रिपोर्ट जो डाटा सोर्स यूज होती तार इन्फो रहा कि सेटा केबे रिफ्रेश होची केते टाइम रे फ्रीक्वेंसी ठीक अछि लास्ट अपडेटेड टाइम हे गला ठीक अछि सिमेंटिक मॉडल रे तमरो लास्ट रिफ्रेश टाइम पळे आछो रिपोर्ट ता आज रिफ्रेश हेची गतकाली रिफ्रेश हेची एई सब जिंस तमरो हे गला इंट्रोडक्टरी पेज रे रहला तो इंट्रोडक्टरी पेज ता बनेवा हमें आज ठीक अच्छे इंट्रोडक्टरी पेज गोटे बन पेज न बुझे बनइले भी तुमको कही दूसरी केमती कौन हम भितर तुम पाखे एमती गोटे ब्लांक स्क्रीन अच्छी एबे धर मु गोटे नेबी टेक्स्ट नेबी है एटी बहुत सारा अच्छे विजुअल भूल जाओ एबे ना विजुअल आम किसी करूनी आम ना बटन शेप्स देखुचे शेप्स रे मु गोटे रेक्टांगल एट नौ ठीक अच्छे रेक्टांगल गोटे नौ एटा को तुम एमती ड्रैग एंड ड्रॉप कर पारिबो ड्रैग एंड ड्रॉप कली पूरा लास्ट जाए नहीं आसली ठीक अच्छे एतिकी रख दौर ठीक अच्छे एतिक रखदेली एबे तुम जब एटा को क्लिक करियो ना डबल क्लिक कले तुम ये गोटे फॉर्मेट शेप आसो फॉर्मेट शेप रे तुम कौन कर पारिबो साइज और स्टाइल चेंज कर पारिबो टाइटल शेप स्टाइल रोटेशन एक्शन ठीक अच्छे प्रॉपर्टीज ये सब जिन तुम दे पारिबो धर साइज और स्टाइल मुझे देखी तुम आइदर एटा ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइज स्पेसिफाई भी कर पारिबो 500 बाय 500 जदि मु करछि साइज मु स्पेसिफाई भी कर देबी ठीक अच्छे जब तुम सेमी नहीं तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एटा को अलाइन कर पारिबो हे गला पैडिंग रहिबो पैडिंग माने कोन ए जो बॉर्डर गुडा देखुछ ना बॉर्डर गुडा सब पॉइंटेड बॉर्डर अछि देखो एटी पॉइंटेड बॉर्डर अछि माने पैडिंग करके एटा को देखिबी पैडिंग मु कर देली एटा को 10 एटा को 10 ठीक अछि एटा को मु 10 करली ये ना कोन ला पैडिंग हे गला टिके एटा को जे तुमको पॉइंटेड बॉर्डर रखियार नहीं ताहाले तुम पाखु आ गोटे थिला गोटे मिनिट एटा हाँ एटा को तुम चेंज कर पारिबो आ भितर आ गोटे शेप थाए सही रेक्टांगल भलिया ही थिबो किंतु तार टिके अलगा थिबो एट देखो ए रेक्टांगल टा नहीं राउंडेड रेक्टांगल नहीं जब तुम पैडिंग रखियार नहीं ठीक अच्छे एट तुम पैडिंग चेंज कर पारिबो गोटे मेथड एटा आ गोटे मेथड तुम डायरेक्ट एटा यूज कर दियो तुम जो पैडिंग टा अच्छी ये तुम पैडिंग थी हाइट है लॉक एक्सपेक्ट रेशियो साइज हाइट बॉर्डर स्टाइल शेप स्टाइल कॉर्नर रेडियस आसला कॉर्नर रेडियस टाको तुम जब बढ़ेइबो सेटा बढ़िबो कमेले कमेइबो ठीक अछि एमिति हैला एटा को जदि मने रिसेट कर देबी से रिसेट हो जाए ठीक अछि आ भितर कॉर्नर रेडियस टाको देखो तुम राउंडेड रेक्टेंगल गला आ भितर बहुत जिंस अछि किछि भी आ भितर कर पारे रेक्टेंगल करबो तो रेक्टेंगल ला तापर राउंडेड रेक्टेंगल गले से तुम गोटे देख दबो वैल्यू टे ओके डिलीट कर इंसर्ट राउंडेड रेक्टेंगल ठीक अछि विजुअलाइजेशन चेंज करियो चाहूँ एटिकी जीवा पुणी थे साइज और स्टाइल देखिले हाइट देखिले विड्थ देखिले हॉरिजॉन्टली केते अलाइन हबो वर्टिकल केते अलाइन हबो एट तुम स्पेसिफाई करि परिबो एट जदि मु चाहूँ 400 हॉरिजॉन्टल रो 400 हॉरिजॉन्टल जीवो जदि वर्टिकल मु चाहूँ 50 जाओ ताल से एट तुम कंट्रोल कर परिबो नहले ड्रैग एंड ड्रॉप करी करिवो पैडिंग देखिलो पैडिंग कोन करिवो एउटू हमर ओरिजिनल जोडा थिबो टिके गैप दे दबो ता भितरु
गोटे धला लाइन टे पड़े आसो पैडिंग सेटा कहते तापर बैकग्राउंड तुम जब ये ऑन करिवो बैकग्राउंड कलर तुम स्पेसिफाई कर परिवो बैकग्राउंड कलर ये मोर येलो हो गला ठीक अच्छे मुझे करी ब्लैक हो गला तापर ट्रांसपेरेंसी देखियो यही सब जिन तुम एवं कंट्रोल कर जदि कम ट्रांसपेरेंट रखा चाहो ताहले पूरा 100 कर 0 करदेव पूरा अपेक हो जदि पूरा फुल ट्रांसपेरेंसी दरकार ताहले पूरा 100% करदेव ठीक अच्छे ये गला विजुअल बॉर्डर गोटे अच्छी सब जिन तुमको ऑन ऑफ करने दब जदि मुझे लॉक एस्पेक्ट रेशियो कर दूसरी जदि मुझे ऑन करदेली ना ताल से मुझे ड्रैग ड्रैग जदि करी लॉक एस्पेक्ट रेशियो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ठीक अच्छे सी हवा कथा हो ठीक अच्छे लॉक एस्पेक्ट रेशियो पड़ा एति लॉक होगी रहीगला मुझे जहाँ चेंज कले भी से वैल्यूटा थी सेमती ठीक अच्छे मुझे पुणी थे आसिक अलाइन करी कि मोर ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो केतिकी थिला मु सेति पुणी थे देखिकी जानीपरि तापर विजुअल बॉर्डर गोटे दिखाई आ भीतर बहुत सारा जिन तुम निजे कले डिस्कवर कर विजुअल बॉर्डर गोटे अच्छी मुझे ऑन करी सबुति ऑन ऑफ रो फीचर पाऊँ ठीक अच्छे ऑन ऑफ रो फीचर पाऊँ जदि मुझे विजुअल बॉर्डर ऑन करी ताल कौन देखिए कौन हो यहाँ को मुझे करदे येलो करदे ठीक अच्छे गोटे चेंज तुम नोटिस कर देखी जूम कले यहाँ मो बॉर्डर रोजी बॉर्डर तुम जो देख लास्ट को पूरा एंड रे गोटे येलो कलर मार्क आस मो पाखे ये येलो कलर मार्क गोटे आसगला तुम विजुअल बॉर्डर ठीक अच्छे तुम हिसाब से तुम यहाँ चेंज कर पार एफेक्ट्स माने कौन एफेक्ट्स माने ग्रेडियंट रो तुम दे पार वैल्यू माने किसी किसी जगार थी ना जोटा आम देखिया तुम एमती किसी रो दिखाई ठीक अच्छे कैलकुलेशन दिखाई 100 अच्छी जनक गोटे वैल्यू अच्छी गोटे टेबल विजुअल नहीं जाओ 100 अच्छी 80 अच्छी 50 अच्छी 10 अच्छी तुम कंडीशन कौन कर कि जदि मोर 10 रु 50 भीतर रेंज रहा ताले एटा मोर ब्लैक रे आसीबो जदि 51 रु 80 भीतर मो रेंज रे रोची ताले एटा मोर धर ब्लू रे आसीबो आउ जदि मोर 81 रु 100 भीतर किछटा आसी ताले एई सब रो मोर रेड रे आसीबो तुम रो वाइज कलरिंग केमती यूज करिवो से एफएक्स जो देखाई छी से एफएक्स यूज करिकी सेटा करिवा आगु ठीक अछि विजुअल बॉर्डर टा ना देख देले केमती रहला विजुअल बॉर्डर पर तुम आउ किछटा जिंस अछि आ भितरे जेमिति कि शैडो हो गला शैडो करिए देखिए ऑन करिया शैडो रे मुटी कोड कलर नहीं ठीक है ग्रीन कलर नहीं अब जो तुम देखियो शैडो रो ट्रांसपेरेंसी में यदि बढ़ेबी बॉटम राइट ऑफसेट देखो दी प्रकार रोच गोटे ऑफसेट रोच गोटे इनसाइड आउटसाइड रोच गोटे इनसाइड रोच शैडोटा तुम बाहर पड़ुची ना भितर पड़ो तुम एटू कंट्रोल कर इनसाइड कले तुम भितर पड़ो बाहर पड़े तुम बाहर पड़ो ठीक अच्छे आउटसाइड कली रिसोर्ट टू डिफॉल्ट अच्छी कर दे बाहर येलो हो गला ठीक अच्छे यहाँ है तुम शैडो तापर टाइटल रहा टाइटल ऑन कर टाइटल मना देली ह्यूमन रिसोर्सेस हेडिंग अच्छी एमती कर टेक्स्ट कलर टाक मुझे व्हाइट करदेवी आसला ना टेक्स्ट जहाँ भी लिख ये तुम लिखिपर टाइटल सब टाइटल भी गोटे थी भितर ठीक अच्छे यहाँ तुम कौन रही किसी टेक्स्ट यदि एडिट कर तो यहाँ तुम दे पार ये सब जिन जो तुम वार्ड रे कर सेम जिन तुम एड कल बैकग्राउंड कलर मतलब बैकग्राउंड कलर दरकार धर कौटे कलर नहीं भर जहाँ भी अच्छे येलो नहीं गला बैकग्राउंड कलर टा मोर पड़े आसला येलो हो गला ठीक अच्छे मुझे ग्रीन करदेवी ग्रीन हो गला ओके एमती गला कलर पड़े आस अलाइनमेंट देखिए लेफ्ट अलाइन मिडिल अलाइन राइट अलाइन अलाइनमेंट देख लो टेक्स्ट वर्क माने कौन जदि मोर बहुत सारा टेक्स्ट वर्क ऑन रखुनी मुझे कौन हम ना गोटे मिनट टेक्स्ट वर्क ऑन रखुनी
तो ये जब मुझे बहुत सारे जिन लिखी ये कौन कर ऊपर तले हो टेक्स्ट ड्रॉप ऑन कले कौन से अलाइन हो गोटे जगह पलि आसो टेक्स्ट ड्रॉप वैल्यू या ठीक अच्छे। एवं जो टेक्स्ट ड्रॉप मुझे ऑफ करदेवी तो सी सेपड़ पड़ू ऑन करदे तलू पलि आसला यहाँ होगा तुम टेक्स्ट ड्रॉप फंक्शन। तापर सब टाइटल ऑन करियो एट विजुअल तुमको किसी ऐड करार अच्छी दिस इज अ टेक्स्ट विजुअल सब टाइटल गला सब टाइटल सेमती कलर चेंज कर कलर मु रख दूचे ना ठीक अच्छे कलर तुम चेंज कल ये यही सब तुम विजुअलाइजेशन आउ टेक्स्ट अंडर आसो तुम जहाँ भी रहा यही फॉर्मेट भितर शेप आउ प्रॉपर्टीज भितर ही तुम सब जिन कर ठीक अच्छे। डिवाइडर भी थी डिवाइडर ऑन कर स्पेसिंग अच्छी तुम लेबुल आउ ये सब भितर के स्पेसिंग दबा चाहो जहाँ भितर मुझे 20 कर दूँ कौन है ये जगह चेंज होगा मुझे 15 कर दूँ चेंज है मुझे 0 कर दूँ से रहा 5 करदेवी यहाँ तुम कंट्रोल कल यूट्यूब तापर तुम रन ना टाइटल गला शेप शेप स्टाइल आम नहीं कौन यहाँ रेक्टांगल नहीं मुझे यूट्यूब चेंज कर पारि ऑक्टागन कर पारि हेक्सागन कर पारि लाइन कर पारि जहाँ मत इच्छा भितर को गोटे शेप चूज कर पारि ठीक अच्छे। मत ना गोटे पैरेललोग्राम दरकार मत गोटे रेक्टांगल दरकार मुझे रेक्टांगल रख दूँ ठीक अच्छे। फिल्ड मुझे कहली कॉर्नर्स बढ़ेली राउंडेड कॉर्नर थी कौन जदि बाय डिफॉल्ट तार थी के 0 थी तो मुझे टिके स्लाइट चाम्फर करार अच्छी तो चाम्फर करने तुम कौन कर ना यू धर 5 करदेल 5 हिसाब से टिके चाम्फर करदेव ठीक अच्छे। तापर रहा तुम से बॉर्डर दिखाई टेक्स्ट आ भितर तुम कि टेक्स्ट लिखा चाहो ठीक अच्छे टेक्स्ट तुम लिख पार हेलो ठीक अच्छे। आ भितर तुम टेक्स्ट भी लिखिपार शैडो जमी से शैडो देखते ये भी शैडो आम यूज कर शैडो मुझे ना कलर शैडो व्हाइट कर दूँ रेड कहीं ठीक अच्छे। शैडो रहा ये शैडो रहा ट्रांसपेरेन्सी बढ़े पार कि कमी पार ब्लर चाहिए दब चाहिए दबनी ठीक अच्छे ब्लर चाहिए दब चाहिए दबनी एमती हो गला ठीक अच्छे। पोजिशन ए बटम राइट अच्छे से चेंज कर टॉप कर पारि ये जो जिनटा बटम लेफ्ट कर पारि लेफ्ट कर पारि सेंटर कर पारि जो मोर इच्छा होची मुझे कर पारि ठीक अच्छे। ग्लो तुम विजुअल यहाँ सब आस्थेटिक चेंजेस था ठीक अच्छे तुमको जो पचारे यहाँ सब आस्थेटिक चेंजेस अच्छी आपर आमको कम करार अच्छी जमी ग्लो होगा मुझे ग्लो रे ऑन करदेली तो सी कौन कर गोटे ग्लोर लाइट टे मत देखा ठीक अच्छे। यहाँ होगा मोर ग्लो फंक्शन यहाँ मोर होगा ग्लो ठीक अच्छे। तापर रोटेशन यहाँ मुझे चेंज करने चाहूँगी शेपटा को बुलाया चाहूँगी जहाँ भी तुम इच्छा तुम आ भर तुम टेक्स्ट टाक तुम 0 रख आदि तुम आ भर किसी भूल भाल कर दो मत डिफॉल्ट को जीवार अच्छी ताले ना मु रिसेट टू डिफॉल्ट करदेवी ठीक अच्छे। सबू पर लास्ट को तुम गोटे जिन देख आ भर लिखाई ना एक्शन लिखाई ये एक्शनटा हूँ समस्त इंपोर्टाट जिन ठीक अच्छे। ये एक्शन रू तुम किसी भी कंट्रोल कर तुम ना एक्शनटा ऑन करुच्ची ठीक अच्छे एक्शन मुझे लिखाई टाइप टाइप रे बहुत सब जिन अच्छी बैक अच्छी बुकमार्क अच्छी ड्रिल थ्रू अच्छी पेज नेविगेशन अच्छी क्यू एंड ए अच्छी वेब यूआरएल अच्छी अप्लाई ऑल स्लाइसर अच्छी क्लियर ऑल स्लाइसर अच्छी फॉर एग्जांपल मुझे कौन करी ना ग्लो करुच्ची मुझे बैक करी ठीक अच्छे यहाँ मुझे बैक करी आउ मोर डेस्टिनेशन मु दौची बुकमार्क तो नुह बैक ही करुच्ची ठीक अच्छे। मुझे यहाँ को क्लिक करी मोर से पूर्व पेज को ब्लैक कर रिटर्न नहीं जाऊँ देख एक्शन अच्छी मु कंट्रोल प्रेस करी तुम जो भी पावर बीआई ना काम कर जहाँ भी तुम यूज कर तुम डायरेक्ट ये क्लिक कले हेनी ठीक अच्छे। तुमको जब यहाँ एक्टिव करार अच्छी टेस्ट करार अच्छी कंट्रोल क्लिक कर प्रेस कर तुम क्लिक कर ठीक अच्छे। कंट्रोल प्रेस प्रेस कली क्लिक कली प्रीवियस पेज को गली कहीं प्रीवियस पेज को गली मोर ये एक्शन में मुझे कौन रखी बैक रखी मुझे ना एक्शन ने ना पेज नेविगेशन रखीदेवी पेज नेविगेशन रखदेवी डेस्टिनेशन मत पचारा डेस्टिनेशन माने तुम कौटी की जावाक चाहो मुझे ना पेज 1 को जावाक चाहूँ ठीक अच्छे। ये पेज 1 जोटा मोर अच्छे मुझे पेज 1 को जावाक चाहूँ
मैंने कौन करी ना ये जी आक्शन रे डेस्टिनेशन पेज 1 रू करदेली ठीक अच्छे पेज 1 करदेली एबे जदि मुझे कंट्रोल दबाइली एटा को तापर क्लिक कली मैंने कोठी गली पेज 1 को गली राइट क्लिक कली पेज 1 को गली एटा आक्शन जो गला एबे लास्ट वर्ड अछि गोटे टूल टिप ठीक अच्छे टूल टिप रे मु कहबी लिखिदेवी दिस नेविगेट्स टू पेज 1 एबे देखिया एटा जो मु लिखली एटा कोन हला जदि ए ऊपर आसिला दिस नेविगेट्स टू पेज 1 ऊपर गोटे टूल टिप टे मोर आसिला ऊपर ये देखो ऊपर आसी दिस नेविगेट्स टू पेज 1 तो मु एना कोन मु हाइलाइट भी कर परिबी मु जो बटन टा बनेछि के जो शेप टा बनेछि एटा कोथरे मु यूज करबी एमति जदि कर दोछि मु ठीक अछि मु एटी एना क्लिक करबी दिस नेविगेट्स टू पेज 1 मु जदि क्लिक करबी एटा पेज 1 को गला ठीक अछि एटा हला तमे शेप तमे एई शेप यूज करकी किछि भी तमे बन पारिबो फॉर एग्जांपल है ना हमें कौन करवा ना गोटे लैंडिंग पेज टे बनवा जमीती मोटे ना रेक्टेंगल नेली ठीक अच्छे रेक्टेंगल कलर गोटे आ भीतर तुम गोटे लोगो रख ये जो कलर टाक भी हमें चेंज करवा आ भीतर हमें देखिए प्रॉपर्टी शेप बैकग्राउंड ऑन बैकग्राउंड कलर आरो स्टाइल टा फिल हाँ ये जो फिल लिखा है देख शेप स्टाइल भीतर गोटे फिल लिखाई फिल रे ए कलर टाको तुम चाहिए चेंज कर परियो जदि मन एटा को ब्लैक करिया चाहूँ एटा ब्लैक हो जिवो जदि मु रेड करिया चाहूँ एटा रेड हो जिवो ठीक अछि एटा डिपेंड कर तुम फिल ऊपर ठीक अछि एटा तुम फिल ऊपर डिपेंड कर ब्लैक कलर मु गोटे रखिले एटा पूरा खाली ब्लैक अछि आ भीतर मु कोन करबी मु आ भीतर गोटे टेक्स्ट बॉक्स दे देबी टेक्स्ट बॉक्स टा टेक्स्ट बॉक्स माने कोन टेक्स्ट बॉक्स गोटे आमे ता भीतर टेक्स्ट लिखि परिबा तो मुझे कौन करी टेक्स्ट बॉक्स टाक नेली एटा को धरिकी नेविगेट करके नहीं जाओ एटी की ओके मु भीतर गोटे टेक्स्ट लिख दूची दिस इज अ डेमो डैशबोर्ड ऑन क्लासिक मॉडल डेटा सेट ठीक अच्छे एबे देखो टेक्स्ट बॉक्स भितर तुमर कौन रही तुम किसी लिखिदेल आ भीतर तुम स्टाइल भी सेट कर पारियो सिलेक्ट कर लो टोटल टाकू टोटल टाकू सिलेक्ट करदेल स्टाइल कर पारिबो एटी ताकू तुम जमती इच्छा से हिसाब से तुम स्टाइल कल बोल्ड इटालिक अंडरलाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तापर बुलेट लिस्ट तुमको जब किसी लिस्ट बनार अच्छे सी भी रहा आ भीतर कौन कर मत ये लिंक टा दबार अच्छे ठीक अच्छे लॉन्डर टैक्स तो लिंक टा दबार अच्छे मैंने कौन करी गोटे इनसर्ट लिंक रखुची इनसर्ट लिंक रे मुझे देदेली लिंक वैल्यू टा डन आ भीतर लिंक भी पड़े आसला एटा कौन क्लिकेबल लिंक हो गला ना एटा तुम पब्लिश कर लिंक टाक तुम क्लिक कले ये वेबसाइट को जापर तो तुम लिंक भी देदेल मुझे यहाँ सेमती खाली दे था ना यहाँ नेविगेट करना था मत कौटी की मोर से लिंक टाक नाविगेट करना था एबे जो तुम देखिए दुईटार गोटे डिफरेन्स रोचे यहाँ हाइलाइटिंग अच्छी यहाँ गोटे HTML फॉर्म से नौ URL टाइप नौ ये कौन यहाँ ये खाली टेक्स्ट वैल्यू रे नहीं होची तो यहाँ क्लिकेबल नुह यहाँ क्लिकेबल लिंक टा तो मुझे इंसर्ट लिंक करिकी क्लिकेबल बन पारे ठीक अच्छे यहाँ होगा तुम टेक्स्ट फंक्शन यहाँ तुम दरकार डायनामिक वैल्यू दैट अपडेट्स विथ योर डाटा ठीक अच्छे रिव्यू ये भी किसी ना कस्टम ये भी ना यही तीन टा जिन तुमको दरकार पड़ो एति बुझिले जी पढ़ले ना शेप रो काम शेप को केमी तमे सर कंट्रोल करिवो हाँ सर जो सर लिंक अच्छे सेटा सर जो आसला डबल लिंक सेटा सर केमते आसले सर डबल लिंक केमती आसला देखो मुझे कौन करुची आ भीतर टेक्स्ट बॉक्स टे इंस्टॉल कले ठीक अच्छे टेक्स्ट बॉक्स लिखा है टेक्स्ट बॉक्स गोटे पुरेली आ भीतर मो पाखे दीटा ऑप्शन अच्छे मुझे लिंक गोटे आ भीतर मुझे दबाक चाहूँगी मु लिंक टाक केमी दे पारि दुई प्रकार दे पारि एटी गोटे मुझे लिंक टाक कॉपी करदेली लिंक टाक आनिक पेस्ट करदेली ठीक अच्छे डैक्स लिंक करी पेस्ट करदेली ठीक अच्छे एबे देख तुम असुविधा कौन ये जिनसर यहाँ तुम गोटे क्लिकेबल फॉर्मेट रे आसुनी ठीक अच्छे यहाँ तुम क्लिक कले से वेबसाइट को नेविगेट कर पारिबो कि कर पारिबोनी
ठीक अच्छे एबे मुझे एटा क्लिक करी से वेबसाइट को नेविगेट करि परिबनी नेविगेट करिया पई कोन मते गोटे क्लिकेबल लिंक दरकार पड़छि जोटा मु क्लिक कले ए वेबसाइट को जीवो तो ता पई कोन टेक्स्ट भितर लिंक को कौन कहते ताको हार्ड कोड करिया पई कि तमे ताको इंसर्ट करिया पई आ भितर गोटे लिंक रो ऑप्शन तुमको दबो टेक्स्ट बॉक्स भितर ठीक अछि एटा तमे इंसर्ट जेते लिंक करबो तो से तुमको लिंक रो ना पचारिबो को लिंक टा तमे दबाकू चाहछो मोते सेम लिंक टा एई थ्रू रु करूची ए मेथड थ्रू रु करबी देखो एना मोर एटा गोटे हाइलाइट होची ब्लू कलर रे एटा क्लिकेबल लिंक किंतु ऊपरटा खाली तुमको गोटे टेक्स्ट कोरी जेम तुम नोटपैड रे जेमिति थाए सेमिति करिक तुमको दिया जाइछि तलटा कौन रहा गोटे क्लिकेबल लिंक बनीगला ठीक है तुम जो डैशबोर्ड को पब्लिश कर तुम सर्वर रे तुम क्लिक कले ये वेबसाइट रे खोल जो तुम एमती दे देटा खोलनी एटा तुमको कॉपी करके पेस्ट करने पड़ो ठीक अच्छे ଆମେ ତ ଅଲଗା ରିପୋର୍ଟ ଲିଙ୍କଟା ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନା ବିବେକ हाँ ମଧ୍ୟ। हाँ हाँ आपण ହୁଁ लिंक अच्छी माने HTTPS अच्छी से चलो ହୁଁ आपण जो जार भी लिंक दे परिबा भितर ठीक अच्छे ମାନେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ବନେଇବା ଚାହିଁବେ ମନେକର ଗୋଟେ हाँ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ହବ। हाँ मु जो एइथरे मु कहली देखंतु एइथरे मु गोटे कहली कोन डॉक्यूमेंटेशन लिंक गोटे रहउची ठीक अच्छे गोटे डॉक्यूमेंटेशन लिंक टी आमे दबा कि आमे गोटे टिकेट क्रिएट करिया पई कि इंसिडेंट रेज करिया पई गोटे लिंक दबा ए सब को केमती करिया आमे ए जो लिंक टा अछि आमे एट नै कि पेस्ट कर देले ही जो हमर लिंक गोटे आ भितरे मु एटी लिंक गोटे पेस्ट कर दोची ताले एइठी रे मु जो लिंक टा दोची ए लिंक टा ही गला मोर तो एमती लिंक आमे दे परिबा डैशबोर्ड रे अलगा डैशबोर्ड रे हो कि आ को जिनस रो सेटा आमे एटी यूज कर परिबा आज तुम काम हो तुम यहाँ नियो मत गोटे सैंपल पेज टे बन देखेब सिंपल पेज किसी ना काली तुम आज ट्राए कर एमती लैंडिंग पेज रिपोर्ट रो किसी भी तुम ता भीतर लिखिपार ठीक अच्छे टैब टैब जो बनब टैब 1 टैब 2 टैब 3 करके दे पारिबो ठीक अच्छे तापर डॉक्यूमेंटेशन लिंक गोटे तले बनइब ठीक एटा सब यूज कर शेप यूज करी बनईकी मत देखिए काली ठीक अच्छे इनसेट को जीव शेप्स को जीव शेप्स रे तुम इच्छा जमती तुम बन पार तापर तुम एक्शंस एटा शेप बनौछ तार गोटे एक्शन भी थिबो ठीक अच्छे एक्शन रे तुम बैक टा यूज कर परिबो एबे पे तापर गोटे मिनिट बैक यूज कर परिबो बुकमार्क यूज कर परिबो वेब यूआरएल यूज कर परिबो पेज नेविगेशन यूज बुकमार्क यूज कर परिबो न पढ़ले बुकमार्क यूज कर परिबो बैक पेज नेविगेशन वेब यूआरएल ବୁକ୍ ମାର୍କଟା ଆଗକୁ କହିବେ ନା। बुकमार्क सेटा बहुत भास्ट टॉपिक था सेटा पढ़िया पे हमको गोटे दिटा क्लास लगीଯିବ तार ହଁ बहुत ସେଟା ତ ଆଗକୁ इम्पोर्टेंट କହିବେ ରାଇଟ୍। हाँ तो यहीटा तो आपण न पढ़ले यूज कर परिबे ना ହଁ तो ହଁ बैक पेज नेविगेशन वेब यूआरएल एटा करिवो आ गोटे एमती गोटे पेज टे बने के देखिवो ठीक अछि एटा तमरो बैकग्राउंड हे गला ठीक अछि बैकग्राउंड भीतर तमे अलग अलग इंसर्ट लिखिवो डैशबोर्ड ना लिखिवो लिंक बनेबे चारटा पांचटा पेज अछि एक्शन जाएंगी पूर्व पेज को केमे जीवो पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 को केमती नेविगेट करिवो ठीक अछि एई सब जिंस एई भितरे तीनटा खंडे लिंक दबो एई सब जिंस प्रैक्टिस करो आजी काली अलगा जिनस पढ़िया ये विजुअलाइजेशन ऊपर ही स्टार्ट तो हेलानी आ भितर बटन अच्छी ठीक है बटन भी तुम यूज करी देख पारिबो एटी लेफ्ट एरो अच्छी राइट एरो अच्छी बैक इनफॉरमेशन इनफॉरमेशन मुझे ये बटन टा दूची आहो हाँ आ भितर तुम कौन टा यूज करछ ना सेटा भी तुम देखि पारिबो एटी तुम जदी व्यू को जीवो आ भितर तमर गोटे रहउची ना गोटे एटी गोटे सिलेक्शन ऑप्शन देखाउची सिलेक्शन जदी मैं मारुची मोर एटी गोटे सिलेक्ट हो गला तो आ भितर मु कौन कौन यूज करछि एटी मते सिलेक्शन देखा जे मोडे शेप यूज करछि मोडे बटन डे यूज करछि बटन नाम देखा जाउनी बटन टा को फॉर्मेट बटन करी शेप एंड स्टाइल ठीक है बैकग्राउंड शैडो टाइटल एक्शन पैडिंग और थिला टाइटल बटन स्टाइल रेक्टेंगुलर आइकन फिल दियो यस ठीक एपे बटन टा देखा जिवो हमको भी गोटे इଏ कलर येलो कलर नहीं सब बटन यूज कल एटा मते लुचि जाउची कहीं कहीं ना मैं देखो मोर ऑर्डरिंग टा भूल अछि मु जदी शेप टा ऊपर होची तो बटन टा मोर ऊपर रखियार अछि ठीक अछि नल सेटा हजि जिवो एबे जदी मु करबी बटन टा ऊपर अछि तो एट रहिला जे ठीक अछि बटन टा एटी मु क्लिक कर परिबी बटन टा आउ एटी तमे हाइड कर परिबो और तमे एटी शो भी कर परिबो ठीक अछि हाइड भी कर परिबो शो भी कर परिबो आ भीतर तमे एक्शन रे जाएंगी किछि भी एक्शन दे परिबो कोन बैक दे परिबो बुकमार्क दे परिबो डाटा फंक्शन दे परिबो ए सब जिंस अछि तमे एटा सब
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଦେଖ, କାଲି ଆଗକୁ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ହଉ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଥାଉ ଏତିକି ଆଉ। ମୋର କ୍ୟାମେରା କେତେବେଳେ on ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ବିବେକ ଥିବ ନା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି? ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ହଉ ହଉ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଟାଟା ବାଇ। ହଉ। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ କୁହ। ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ସାର୍ ପାୱାର ବାଇ ଏତାରେ ହବ ନା ସାର୍? ପାୱାର ବାଇ ଟୁଲ ୟୁଜ କରିବେ ନା ସାର୍, ନା ନର୍ମାଲ ହବ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବ? ତମକୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀରେ ଖାଲି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଚାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତମକୁ କିଛି କରିକି ଦେଖିବାକୁ କହିବେନି। ତମର ଯଦି ଦେଖ ଦି ପ୍ରକାର ତମର ହବ। ତମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖିବେ। ତମର ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ତମର ନା, ତମେ କହୁଛ ସିକ୍ୱେଲ ଅଛି, ତ ତମକୁ ସିକ୍ୱେଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ଆସିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ତମର ଯଦି ପିବିଆଇ ଅଛି, ପିବିଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିବେ କି କ'ଣ ମେଜର, କ'ଣ କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ, କ'ଣ ସ୍କିମା, କ'ଣ ବୁକ୍ ମାର୍କ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଡାକ୍ସ ଲେଖିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ପଢିଥାଅ। ଡାକ୍ସ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଫର୍ମାଟ୍ ଜାଣିଥିବା କଥା, ତାର ୟୁଜ୍ କେସ୍ ଜାଣିଥିବା କଥା। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ଲେଖିପାରିବ ତମେ। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ କହିବେ, ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ହିଁ ପଚାରିବେ। ଏତେ ବି ତମକୁ ଯଦି ତମ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପିବିଆଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଏତେ ଇଜି ଜିନିଷ ହିଁ ତମକୁ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତମକୁ ଏମିତି କହିବେନି କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିକି ମତେ ଏଇ ଫଙ୍କସନଟା କରିକି ଦେଖାଅ, କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବନେଇକି ଦେଖାଅ, ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତମକୁ ଖାଲି ପଚାରିବେ ତମେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବନେଇଛ, କେମିତି ତାକୁ ହୋଷ୍ଟ କଲ, ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କେମିତି କଲ, ତାର ରିଫ୍ରେଶ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ କେମିତି କଲ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପଚାରିବେ। କି ଡାଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ବାଇ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ତମେ ତାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ କେମିତି କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ପୁରା ଜିନିଷ। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନା ପବ୍ଲିଶ ଟାଇମରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମକୁ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି, ତମେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ତମେ ଯଦି କୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଏନା ଯାଉଛ ବି, ତମକୁ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି ସେତିକି ଭିତରୁ ହିଁ ପଚାରିବେ। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ସବୁ ଆସିବ ତମ ପାଖକୁ। କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କ'ଣ, ଫିଲ୍ଟର କ'ଣ, ତାପରେ ତମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୁଝାଅ, ତାପରେ ତମର ରହିଲା ମେଜର୍ସ କ'ଣ, କ୍ୟାଲକୁଲେଟେଡ୍ କଲମ କ'ଣ, ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ସ୍କିମା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ପାୱାର କ୍ୱେରି କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବ, ଡାକ୍ସ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବ, ଅପ୍ଟିମାଇଜ କେମିତି ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ତମକୁ ପଚାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପଢାପଢି କରୁଥାଅ, ଥିଓରି ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଥାଅ ବି। ଠିକ ଅଛି। ଦୁଇଟାକ ତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ କି ତମକୁ କହିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିକି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କର, ସେମିତି ପଚାରନ୍ତିନି। ଠିକ ଅଛି। ଅନଲେସ୍ ତମେ ଯାଉଛ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ, ୱାକ୍ ଇନ୍ରେ ହଁ ସିଏ ତମକୁ କହିପାରନ୍ତି କି ଏଇଟା ବନେଇକି ଦେଖା, କି ଏଇ ମେଜର ଟିକେ କରିକି ଦେଖା ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପରେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେଇ ସିନାରିଓରେ ହଁ ପସିବଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଏଠି ଅଛି, ତମକୁ ସେ କହିବେନି। ଠିକ ବଟ୍ ଅଛି। ସେଟା ବହୁତ କମ ସିନାରିରେ ଆସିବ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିକି କରିବାଟା। ହଁ ହଁ। ମେନଲି ତମେ ଦେଖ, ତମ ଯିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର ଥିବ ନା, ସେ ତମ ଆନ୍ସର ଦେବା ଷ୍ଟାଇଲରୁ ହିଁ ଜାଣିଯିବ କି ତମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛ କି ନାହିଁ, କି କାମ କରିଛ କି ନାହିଁ, କି ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ଟୁଲ ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତାକୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି, ସେ ତାପରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପଚାରି ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା, ତମେ କହିଦେଲ, ତା ଭିତରେ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଏମିତି କହୁଛ କି ମୁଁ ଏଇ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନଟା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଏମିତି କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ବୁକ୍ ମାର୍କ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଠି କ'ଣ ତମେ ଗୋଟେ ଫଲୋ ଅପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ ଦେଲ, ସେ କ'ଣ କହିବ, ଏବେ ତୁ ବୁକ୍ ମାର୍କ ବିଷୟରେ କହିଛୁ, ବୁକ୍ ମାର୍କ ବିଷୟରେ କହ, କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବୁକ୍ ମାର୍କ କାହିଁ ୟୁଜ୍ ହବ, ତାପରେ କହିବ ତମ ବୁକ୍ ମାର୍କ ନାଭିଗେଟର କ'ଣ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବାଇ ରୋ କରିକି ସେ ତମକୁ ପଚାରି ଚାଲିବ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଯେତିକି ତମେ ପଢିଛ, ବି ଭେରି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭିଂ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍ସ ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆମେ ବାକିଟା ପୁରା ପଢି ସାରିଲା ପରେ 99% ତମେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ସାର୍। କ'ଣ କହୁଛ? ସାର୍ ହେଲା ସାର୍, ଠିକ ହେଲା ସାର୍, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ସାର୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଉ। ଆଉ ତମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମନେ ରହିଲା ତ? ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଭିଜୁଆଲ ଦିଆହେଲା ତମକୁ ସେପ୍ରେ, ତମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ପେଜ ଯେମିତି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପେଜର ବନେଇକି ପଠେଇଦେବି, ତମକୁ ସେଇଟା ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ବନେଇକି ପଠେଇଦେବି, ନହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ତମକୁ ଏଇଟା ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାୱାର ବିଏରେ। ମୋତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପେଜଟା ତମେ କରିକି ଦେବ। ଠିକ ଅଛି। କାଲି କାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପେଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଯୋଉ ଅଛି ସିନାରିଓ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଇଟା ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆଜି। ଏଇଟା ପାୱାର ବିଏରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ। ହଉ। ବାଏ।